se Gianni.com ma Kɔrɔ Kasim o ye a ka yɔrɔ ye an bɛ Keba Jalo fo kɛnɛ kɔnɔna la Kuyate Maliyɛnw tulo b'an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan folikan jumɛn bɛ i bolo ka ɲɛsin u ma Kuyate. An bɛ foli se Malika bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Masi mɔgɔ minnu bɛ an fɛ yan nɔ nin yɔrɔ in na ni u y'u senb'u kɔnɔkɔrɔ ka se ka na nin diya an bolo ka foli kɛnɛkɛrɛnnen s'u ma. Tabarikala. Masi n'olu fo an bɛ kunnafonidilaw fo. Tabarikala. Kunnafonidila minnu ni olu de kɛra sababu ye ka kɛlɛ in se nin kundama la. Ne y'olu fo kɛrɛnkɛrɛnya la kunnafonidila minnu dara an kan ka taa fo kɔna. Ka dɔn k'a fɔ an bɛ don min na ko bi jamana in kɔnɔ kɔna ye yɔrɔ min ni masiba yɔrɔ don. Siga t'a la. Mais an y'a kanu k'a fɔ ni plateau kelen in kan yan. Ko n'Ala ka diya ye avril kalo tile 6 n'o ye 6 avril 2022 ngo o ye Kidali taga ye. A bɛ taa Kidali. An y'o fɔ ko Saramasaraman na. A kɛra. Komi n'a fɔ an taara cogo min na kɔna. Kunnafonidila minnu ye layidu di k'a fɔ n'an bɛ taa jamana fan o fan u bɛ ka an kɔ yaasa fɛn minnu bɛ sɔrɔ yen k'olu ta k'o lase an bɛ foli s'u ma. Tabarikala. Mase n'a ye foli s'olu ma an bɛ foli se bi Mali fanga ma. K'u fo k'u barikada. Ni Ala sɔnna. E kuma k'a ɲini Ala fɛ. Maliden fɛn o fɛn cɛ fara muso ka denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan. Minnu kɛlen don k'u yɛrɛ di jamana in ma. K'an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka k'u ye barika ye. Yarabi. Ka k'u ye baraji ye. Ami. Ka k'u ye kunnaja ye. Amina rabi. Mase o de y'an don kan ye. Tabarikala Adama Ben Jara Ben le cerveau i ni tile. Nba ani tile mas. Somaw bɛ di. Alhamdulillah. Folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Maliyɛnw ma Mali kɔnɔ a n'a kɔkan. Mas k'a daminɛ k'i yɛrɛ fo. A diyara n ye. Ka Janginɛ fo. A tulo b'i la. Ka kɔrɔ Mariko fo. Ka Peace FM baarakɛla bɛɛ fo. Tabarikala. Ka kamaradi ni balimakɛ Sidiki Kuyate k'ale fo. Jama sanuma min bɛ yan ka bɛɛ fo. Donc ka tila ka média minnu bɛ k'a bila direct la page fɛn fɛn bɛ yan. Donc k'u bɛɛ fo Maliyɛn fɛn o fɛn wulilen k'i jɔ Maliko la. Nin wagati kɛrɛnkɛrɛnya ma Mali kɔnɔ Mali kɔkan ka bɛɛ fo. Tabarikala. Kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka jamana ɲɛmaaw minnu kɛn bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la bi. Donc jamanadenw ka laɲini kɔrɔ ka bɛɛ fo merci. Merci a ye tigɛrɛ fɔ o la. Nin bɛ kɛ an donkan ye kɛnɛ kɔnɔ kuma galama an b'a a tɛnkun Kuyate la. Kuyate an y'a ye k'a fɔ an ka jamana sigi min kɛra dimanche tɛmɛnen n'o ye CEDEAO ka sigi ye. U y'an ka jamana ka an ɲangi. A bɛ fɔ fɛn min ma nanzarakan na n'o ye embargo ye ka an bila bargo kɔnɔ. U y'a kɛ ten. Yala e kun sigilen don n'a yan a balila la i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ a ko la. Masi i b'a ye k'a fɔ a bɛ wagati jan bɔ an bɛ kɛlɛ min na o ye nin kɛlɛ de ye. An bɛ kɛlɛ jumɛn na o ye a yera ko Mali ye jamana ye min y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta. Jamana minnu bɛ yen n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo o jamanaw u ye ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn kɔnɔ tɔn minnu ni sariyaw de b'u la. Kan a bɛ ye k'a fɔ jamana ni jamana bɛ jɛ ka kɛ ni sariyaw cogo de ye. A yera an ka jateminɛ kɔnɔ k'olu sariyaw talen don dɔw fɛ ka sariya ninnu sɔsɔ k'u buruja ka se ka jamanaw kɛlɛ n'a ye. Kɔsa in na an b'a ye k'a fɔ Irak cira ni sariya sɔsɔ de ye ka fɛn bɛ tali kɛ Libila k'a ci ni sariya sɔsɔ de ye. O sariya sɔsɔ kelen an b'a ye k'a fɔ Faransi bɛ se jamana o jamana na walima Faransi bɛ se kulu o kulu la a b'o sariya sɔsɔ kelen de ta k'o kɛ ka jamana sɛgɛrɛ. Tabarikala. O nɔ kan an mago bɛ min na bi n'o ye Mali ka bɔli bolo la an b'a dɔn k'a fɔ Faransi fɛ ko tɛ. O nɔ kan tɔn minnu bɛ yen n'o ye CEDEAO ye anw kɛlen don ka min ta ka CEDEAO fana sɛgɛrɛ an b'a dɔn k'a fɔ k'u fɛ ko tɛ. Donc k'a fɔ u bɛna ɲɛngili kɛ a ma bali an na an kun sigilen don n'a ye o de kama an y'a ɲɛ sigi. Mais an ko o ye n yɛrɛ kelen tɔgɔ la slogan de ni maa ni min f'i ko k'a bɛ tiɲɛni kɛ a to yen a k'a kɛ. Tabarikala. N'a y'a kɛ a tɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kan. N'a y'a kɛ a tɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kan. Tabarikala. Ben a fɔ CEDEAO o ma nin kɛ cunkan ye walima de. Bon radio émergence mɔgɔw bɛ ka u ka fɛn fɔ k'u tɔgɔ tɛ ka fɔ k'u bɛ a synchronisation na. Émergence an b'o fɛnɛ sanfɛ. Émergence FM mɔgɔw fo. Tabarikala. O kɔfɛ
mas kuma kɔni bɛ ka munumunu jamana kɔnɔ diɲɛ fantan naani kɔnɔ mais a ka kan sa an ka ko ninnu wele u tɔgɔ la quoi an k'a fɔ ko France ye Mali suspend an k'o fɔ pour que CEDEAO bɛ lafiya quoi parce que n'an tora CEDEAO kan an bɛna débat bɔ an minɛ kɔnɔ wa an laban bɛ ciden minɛ ka ɲinɛ cibaga kɔ quoi. Le 6 décembre 2021, Florence parlait à Dakar. Nous allons obliger la CEDEAO à prendre des sanctions dures contre le Mali pour l'obliger à renoncer à la coopération militaire avec la Russie. Au bara de guerre, au mais CEDEAO wajibiya au Mali tigɛ d'accord. Fo Mali ka segin a kɔ ale Russie ka tigɛ di ɲɔgɔn ma lakana bunakun kan. A fɔra ten. Wa n'i ye communiqué min bɔra n'i y'o kalan communiqué 11 a paragraphe laban. Yene u bɛ taa Wagner ko kuma fɔ yen ko hali n'o y'a sɔrɔ Mali gouvernement ko Wagner tɛ Mali kɔnɔ ko mais ani Russie surasiw bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ baara la terrain ka jamana kɔnɔ ko mais ko halisa k'olu jɔrɔlen don ko u dalen t'a la ko tiɲɛ na ko Russie surasi minnu n'u bɛ k'olu wele ko mercenaire ko Wagner de tɛ yen quoi o technique bɛ communication na k'i munumunu mais i bɛ min nɔfɛ i bɛ t'o bila kuma laban na quoi. Kuma laban o de kɛra Wagner ko kuma ye wa o de y'a kun ye o dɔrɔn pe de y'a kun ye donc an kun sigilen don ni ils ont juré l'autre là Florence parlait devant le Parlement européen à Bruxelles ko ils vont isoler le Mali ka bɔ kuma la ni min ye u tilala ka CEDEAO ka o kuma fɔra dimanche lundi France président Emmanuel Macron bɔra ko CEDEAO ye ɲangini min ta Mali kama ko France b'a kɔkɔrɔma don tabarikala o dugusɛjɛ mardi ka tila k'o ɲangili bere kelenw ta k'i kunda n'o ye diɲɛ soba kan n'o ye Nations Unies ye ko jamana 13 min kɛlen ka da sɔgɔ ka ngara da Mali la ko diɲɛ jamana 200 ni kɔ k'a da sɔgɔ k'o ngara da Mali la o tɛ embargo ye dɛ o bɛ wele de ko blocus. C'est ce que les États-Unis ont fait contre le Cuba au temps de Fidel Castro et de Che Guevara, un demi-siècle de blocus. Mais au sera k'u ka jamana lajɔ. Donc au kɔnɔ irisiw de nana o wagati la ka don Mali ni o fana ni ɲɔgɔn cɛ parce que a y'o fɔ ko wɛrɛtigiw de bɛ ɲɔgɔn fana ni misi ye. Wagati min an b'a fɔ ani irisiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma caman tun b'a faamu. Dɔw bɛ yen olu ta ye ŋaniya juguya ye n'i bɛ veto tigi kɛlɛ. Wajibi kisɛ bilen i b'i kɔ sɛmɛ veto tigi wɛrɛ de la c'est ce qui a manqué à Kadhafi malgré sa puissance militaire et économique kalo 7 France y'a faga su Nicolas Sarkozy et Paul Kagame sera ka jɔ parce que ani France bilala ɲɔgɔn na France ye génocide kɛ 94 ka wurandɛ mɔgɔ 1,000,000 bɔnɛ a nin na wuranda Paul Kagame taara i kɔ sɛmɛ États-Unis na n'i ma se k'a faamu dɔw b'a fɔ aw bɛ ka mɛtiri falen aw bɛ ka nin kɛ ni veto bɛ mɔgɔ minnu ka so k'u ka n'a jira an na i tun bɛ Mali bɔ yan cogo di sisan ni veto tigi dɔ bɛ yen k'i sɛmɛlen t'o la n'an bɛ ka géopolitique ɲɛfɔ a ka d'an ye souvent mɔgɔw k'a faamu passion tɛ dɛ raison de don bɔrɔ lankolon tɛ jɔ n'i tɛ fɛn min dɔn lamɛnni kɛ o la donc o de tun b'an bolo ka fɔ kuma daminɛ kuma la CEDEAO ma Mali suspend France de ye Mali suspend. Ni kuma diyara na hali ni coopération militaire tɛ donc an bɛ se k'a fɔ ko Rusiw ka veto o bilali min kɛra sen kan o fana ye Mali kisi. O de ye Mali kisi blocus ma donc maintenant fɛɛrɛ ni dabali minnu fana bolodalen don n'o bɛna kɛ embargo tɛ kɛ kɔlɔlɔba ye o fana n'an taara ɲɛfɛ an da bɛna don olu la. parce que tabarikala nous sommes un peuple intelligent. Jagina kuma tɛ nin ye. Awɔ n bɛ Sidiki ɲininka teliya la. N'i y'a jateminɛ février kalo de ye fɛn min ye délai mun dira Mali ma délai mun kan ka ban mais an ye février yɛrɛ ma se fɔlɔ Mali ye wulikajɔ camanba kɛ ka don CEDEAO jamana caman kan mais i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ kɔfɛ mais février yɛrɛ ma se ɲangini yɛrɛ taara k'an sɛgɛrɛ an ma se k'o de faamu sinon février de ye délai da ye yala ɲangili kan ka kɛ k'a sɔrɔ février yɛrɛ ma tɛmɛ fɔlɔ wa. Jangina i ka ɲininkali diyara n ye nka yanni min ɲininkali in jaabi n bɛna maliyɛnw hakili jɔ fɛn damadɔ de kan. Ni mɔgɔ ninnu filɛ nin ye ni an b'u wele ko les impérialistes ni sionistes don u ye nin kuma de yanga Irak kunna ka taa Irak di k'a fɔ ko arme nucléaire ko bɛ Saddam bolo ni mɔgɔ kelenw u de ye kuma dɔ yanga n'o ye démocratie k'o yanga ka taa Libi di
ko Karafi bina ka jamana kono don bɔnnaw ni na u ye communiqué min kɛ dimanche don n'u ye ɲangili bɔ kɔnɔ u ko k'u y'a kɛ de ko yaasa ko ka malidenw dɛmɛ k'an dɛmɛ o kɔrɔ ye jumɛn ko k'an dɛmɛ ka bɔ mɔgɔ bolo maa minnu ni a bɛ ye k'a fɔ k'olu y'anw tɔɔrɔbagaw ye quoi i m'a ye u b'u yɛrɛ bila place la cogo min na u bɛ balo cogo min na monstre fasugu minnu don u ka mentalité n bɛ k'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna tan c'est des monstres o n'o kan kuma de nana caya Mali kɔnɔ yan ko CEDEAO ka ɲangini an y'a fɔ les pseudo intellectuels minnu yɛrɛ b'u yɛrɛ kɛ k'olu ye kalan kɛ n'u ye sisi ni wayi fɔ u bɛ se ka heure kelen kɛ kuma na cɛ maa si t'a dɔn k'u ka min fɔ. Vous savez, la citation, c'est-à-dire qu'en réalité, vous devez, bon, en réalité, nous ne sommes pas, il faut pas, peut-être, à peine drôle, tu sais qu'il faut reculer. Anya funyina, ne a min dalen do a yɛrɛ la, ko CEDEAO ka sariya sɛbɛn kɔnɔ, ko yɔrɔ bɛ yen min bɛ ɲangili ta, n'o ye embargo ye ka taa se nafoloko fo ka taa se yɔrɔ datuguli ma. Parce que nous ye président Bassoum yɛrɛ ka kɔrɔfɔw la a ko o tɛ CEDEAO texte yɛrɛ kɔnɔ Bazoum ko ten jeu kalo tile 9 san 2021 ani Macron Paris u ka conférence de presse senfɛ a ko k'a fɔ ko ka yɔrɔ datugu ka wariw kɛ tan BCEAO ka kɛ tan k'a tɛ sariya sɛbɛn kɔnɔ wa k'a b'a ɲini CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka tugu sira kan ko baw ko de sira jɛlen ye o de ye sariya ko ye mais an bɛ kabako ye mun ye Mali kɔnɔ baro ti kɛ est-ce que u bɛ se k'a kɛ wa sariya y'a fɔ wa baro ti k'o kan dɛ n'an ma sabali u bɛ sanction ta n'an ma sabali u bɛ sanction ta u ye sariya sɔsɔ sariya sɔsɔra yɔrɔ jumɛn fɔlɔ a ye fɛn kɛ min ni a yamaruyalen t'a kɛli la filanan i bɛ maa ɲangi ko a ye ko de kɛ min ye fili ye an y'a fɔ Maliens ɲɛna fili jumɛn yɛrɛ de kɛra il y a un processus démocratique charte dilanna min b'a yira ko ni a ma ɲa bɛn kɛra fɛn minnu kan n'a ma ɲa ko yɛlɛma bɛ se ka don an bɛnna min kan charte kɔnɔ o yɛlɛma dɔ bɛ se ka tali kɛ hali wagati fɔlen dɔ ka foro kan nka Mali faamaw ye sariya dalen to yen kana a bɛ fɔ min ma tubabukan na ko la légitimité o ye an kana kɛ sa c'est-à-dire k'a kɛ jɛ yɛrɛ k'a kɛ kɛnɛ ni jɛ kan jamana kɔnɔdenw ka t'u sigi ka kuma k'a fɔ ko wagati min n'an bɛ k'a ɲini k'a d'aw ma k'a k'a daminɛ kalo 6 ka taa bila san 5 jamana kɔnɔdenw y'o baara min kɛ o taara ka taa ninnu ma se ka foyi ta ka bɔ o kɔnɔ fo kuma kɛra ni min ye dɔrɔn ko san 5 o san 5 kuma min fɔra wagati fɔlen min sera o yɛrɛ ma se fɔlɔ embargo nana sisan wagati fɔlen min fɔra charte kɔnɔ aw ma se k'o respecter aw yɛrɛ ma se k'o respecter a ye dɔ b'o la kɛlɛ bɛ jamana kɔnɔ jamana kɔnɔdenw mago bɛ ko kɛnɛ dɔ ka sɔrɔ min b'a to jamana bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na o yɛrɛ wagati ma se fɔlɔ ko sanction donc nin b'a yira k'a fɔ ninnu ye mɔgɔw de ye u t'u yɛrɛ bolo France parler y'u bila baara min na Faransi jamana kantigini min ye Macron tɔgɔ la u y'o de waleya an bɛ se ka min fɔ jaabi la wagati sɔrɔ kama o de ye nin ye ka ɲininkali sɛmɛ bɛn na Arama Ben Jara e bɛ CNT la maa caman b'a faamu i n'a fɔ jamana yɛrɛ taabolo y'o ye CNT kɔni gouvernement bɛ taa ɲɛfɔliw k'aw de ye dɔw ko bi bi in na Mali bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ ko maa minnu kalannen don olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko Mali bɛ se ka nin kun kuma tɛ aw minnu bɛ CNT kɔnɔ aw fana k'a fɔ ko Mali b'a kun ko k'a sɔrɔ Mali tɛ se k'a kun i bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o la an bɛ min sɔrɔ ka fɔ o la daga bonya o bonya a datugulan bɛ sɔrɔ kelen gɛlɛya nana jamana o jamana kan n'aw y'a gɛlɛya minɛ ni kodɔn ni faamu ye a ka ca Ala fɛ aw bɛ bɔda kɛ n'i ye an ka gouvernement ka wulikajɔw lajɛ nin tile 2 la don o don u bɛ kan ka mɔgɔw bisimila gouvernement bɔra ka communication kɛ à travers le porte-parole du gouvernement colonel Ablaye Maïga o kɔfɛ président yɛrɛ bɔra ka adresse à la nation kɛ o kɔ an ɲɛ bɛ premier ministre ka communiqué bɛ ka tɛmɛ a bɛ ka mɔgɔ minnu ambassadeurs ni diplomates minnu bisimila o kɔ sini boulevard de l'indépendance ka Sogɛl Kokala Maïga a ko a tɛ taa nin fɔ CNT ɲɛkɔrɔ dɛ à la place de l'indépendance demain vendredi à 14h k'a bɛ taa ɲɛfɔ maliyɛnw ye bɛn kɛra min kan le plan de riposte de l'État malien contre les sanctions inhumaines de la France via la CEDEAO
ko mun fɛrɛ ni dabali bɛ Mali bolo k'i jɔ bɛɛ ɲɛkɔrɔ k'a ɲɛfɔ ni gɛlɛya min taara ka ɲɛsin Mali ma Faransi fɛ CEDEAO kɔfɛ ko Mali gouvernement labɛnnen don k'a kunbɛn ni fɛrɛ ni dabali min ye lakana ko bunakun ka tak an bɛ nin fɛrɛ de kɛ kɛnɛya ko bunakun kan an bɛ nin de kɛ kalan bunakun kan an bɛ nin de kɛ sɔrɔ jideli bunakun kan an bɛ nin kɛ sugu kana gɛlɛya bunakun kan an bɛ nin de kɛ ainsi de suite k'a bɛɛ ɲɛfɔ Choguel de bɛ taa fɔ sini un plan adopté en conseil des ministres bɛn kɛra papier min kan k'a baaraw bɛna kɛ wagati minnu kɔnɔ cogoya minnu kɔnɔ ani fɛrɛ ni dabali ani partenaire minnu bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɛrɛfɛ jamanaw jumɛnw an n'olu bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ ani diɲɛ jamanaba jumɛnw bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ Irisiw ni Chiniw ani Iranw ani Turkiw ani an kɛrɛfɛ jamanaw la Algérie ni Guinée ni Mauritanie an bɛna sira jumɛn ni jumɛn kan ka dilan ka bɛn wagati jumɛn kɔnɔ Mali tun bɛ Ivoire ka corridor de kan o crise wulila 2001 2002 o kɔfɛ Mali yɛlɛmana Sénégal ka corridor kan donc bi Mali bɛ se ka yɛlɛma corridor wɛrɛw kan u b'a fɛɛrɛ kɛ cogo di pour que Maliens ka minɛn minnu bɛ bɔ kɔ kan le fait que u ye Mali jɛ kɔgɔji la kabiri su Modibo Keita cogoya min na o wo bɛ se ka datugu Choguel ko sini bɛn kɛra min kan Assimi bɛ yen conseil des ministres kɛnɛ kan ko ale yɛrɛ de bɛ t'o fɔ place de l'indépendance la Imam Umaru Jara kɛlen kɔfɛ le ministre de la solidarité ka juma seli ni bɛɛ ye à midi pile place de l'indépendance la sini. Ok, nin faamuna an bɛ sigi ka na kɔfɛ dɔɔni yani sommet cɛ an y'a ye an ka ministre min bɛ yen n'o ye Ablaye Diop ye a ka wulikajɔ bonyana a ye taara jamana caman na fɛn min ye assise jaabi bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mais Kuyate a bɛ se ka fɔ cogo di ko o kɛra échec ye o échec bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di Masa a ma kɛ échec ye c'est-à-dire que i dɔ tɛ mɔgɔ min bɔ hali ni bɛɛ dira ma a t'a tigi fa Masi kɛlɛ bɛ fɛn damadɔ de nɔfɛ Mali ko la bi o de ye Faransi bɛ se cogo jumɛn na ka tɛmɛ n'a ka waleya jugu ye donc Mali mana fɛn o fɛn kɛ o kelen don o de kama dɔnnibagaw b'a ye k'a fɔ diɲɛ kɔnɔ bi u bɛ k'a laseli kɛ ko Faransi ni CEDEAO o ni ka taa se Union européenne ni Amérique ma k'u fara ɲɔgɔn kan ko parce que lamaga min filɛ Mali la Assimi do Assimi tɛ o Choguel do Choguel tɛ o ni cɛ o cɛ nana ni muso nana ni kelen don i bɛ nin de kɛ diɲɛ sɔnna ma ko malo bɛ filɛ sira min kan o tɛ kulonkɛ la dɛ o bɛ mun ko fɔ anw minnu bɛ k'u sigi n'an b'u wele ko mɔgɔ kalannenw jamana tun b'olu de bolo yan san 50 ani san 3 o san 50 kɔnɔ u y'a mara cogo min na o de kɔlɔlɔ filɛ nin ye donc u tɛ dɔwɛrɛ dɔn nin kɔ u bɛ kalanso min na o de bɛ wele ko programme d'ajustement structurel PAS o programme Faransi ka laseli don a ye min sigi sen kan kabini san 1980 1980 a bɛ mun de dan ko an k'an da ka sunɔgɔ ko Faransi b'an balo n'aw dara ka sunɔgɔ ko Faransi bɛ nafolo dɔ ta ka d'aw ma o bɛ se ka kɛ sababu ye hali u b'a ɲini k'a ka foroba cakɛyɔrɔw k'a dɔw datugu walima k'a dɔw buruja o de kama Alpha b'a fɔ ko au nom de la privatisation ils nous ont poussé à brader et à liquider nos sociétés et entreprises d'État. Programme d'ajustement structurel de don. O de kama François Bayert ale y'a fɔ kɛlɛ wulilen en 2012 hey a ko aw bɛ k'a ka kɛlɛ ɲini yɔrɔ min na Maliyɛnw a tɛ yen ko Faransi y'a ka jamana yuguyugu de ka tila ka a yuguyugulen kɔfɛ ka sɔrɔ ka suruku bila ka don basulu kɔnɔ. La France a une part de responsabilité dans l'effondrement de l'État malien. Elle a soutenu dans les années 80 des programmes d'ajustement structurel d'inspiration néolibérale qui ont détruit l'école, la santé publique, l'armée et ont ainsi ouvert une voie royale aux institutions islamiques de substitution. Elle a accéléré la libération de la filière coton, voulue par la Banque mondiale, qui a accéléré l'exode rural et l'immigration, tout en bloquant cette derrière alors même que les remises des expatriés sont plus élevées que l'aide publique au développement. Ko foyi m'ale dabali ban, an sɔnna ka tugu Faransi ko ni laɲini min kama, n'o kɛra sababu ye ka kalanko tiɲɛ, k'an ka armée firi,
kana maaw tun bɛ sɔrɔ kɛ ni coton min ye n'o y'an ka kɔɔri ye k'o kɔɔriko ta k'o bila Banque mondiale ka bolo kan k'o bɔ sɛnɛkɛlaw ka bolo kan n'o nana ni mɔgɔw ka na tunga la dugubaw kɔnɔ dɔw ka taa tunga la jamana kɔfɛ mais ko kabako kɛra min ye o tunga la tagala ninnu fɛnɛ Faransi ko k'a b'a sen don olu ka sɔrɔ kan ka taa sɔrɔ olu ka sɔrɔ yɛrɛ ka bon ni an tugura Faransi kɔ ni nata min ye o sɔrɔ ka bon n'o ye ko jamana in cira ten de maa maa ye fanga kɛ Modibo binnen kɔfɛ o bɛɛ ye mara kɛ nin de kɔnɔ ka taa donc o nɔ kan k'o to yen u tɛ se ka dɔwɛrɛ ye n'o tɛ parce que u kalan n'o de kɔnɔ ka fanga mara o kɔnɔ ka muso furu ka den sɔrɔ o de kɔnɔ ka kɛ mɔdontigiw kɔnɔ donc bɛɛ nin b'a fɔ ka kuma caman na ko wulu min wolola a ku jɛgɛnen ka na bange ka kɔrɔbaya a ku jɛgɛnen k'i ko k'i b'o ku tile k'i wulu ku tilenna tɛ i bɛ fɛ ka wulu ku kari tabarikala o b'a to ni an bɛ ɲininkali ka a tɛnku Ben na Ben an y'a ye k'a fɔ CEDEAO ka sommet banna sanction taara Mali kama a nɔgɔnin fɛ an ka gouvernement bɔra ka jaabili kɛ ministre yɛrɛ mɔgɔw famana k'a ye tenni na a ka tenni do kini i sigi ka tila k'a fɔ ko CEDEAO y'a ka décision ta réciprocité kama ko Mali fɛnɛ b'a ka décision ta o dugusɛjɛ an tilala ka président fɛnɛ ka discours lamɛn mais n'i ye ministre ka déclaration lamɛn ka président ka discours lamɛn i b'a ye k'a fɔ tɔn jiginna dɔɔni o kumana siran de b'an ka jamana ɲɛmaaw dusu la Mas sini place de l'indépendance ka bɛɛ k'i bila terrain de la ka bɔ munna terrain de combat terrain an bɛɛ b'an bila terrain de la sini place de l'indépendance la ka bɔ tabarikala an bɛ bɔ ni drapeau fila de ye Mas an bɛ bɔ ni Mali drapeau ye an'u tɛ fɛ ka drapeau min ye u ɲɛ la ko bɛɛ bɛ drapeau min nɔfɛ Mas le drapeau russe o fana bɛ taa boulevard la sini an b'o de gulon centre culturel français sanfɛ place de l'indépendance la u yɛrɛ ka yɔrɔ la yen o baaraw banna ka ban yɛrɛ dès ce soir an bɛ tila décoration bɛɛ la place de l'indépendance la ça veut dire ce que ça veut dire o y'an bɔcogo de ye sini quoi donc k'a yira ministre porte parole bɔra ni kumakan min ye a tun bɛ tenni na dɛ tenue de combat c'est un message fort o dugusɛjɛ conseil des ministres extraordinaire min kɛra premier ministre a tun bɛ tenni na kunu musow ka ministre madame Wadije Funa Kulubali a tun bɛ tenni na sini gouvernement ministre bɛɛ bɛ kɛ place de l'indépendance la u bɛ kɛ tenni de la CNT membre bɛɛ bɛ kɛ u bɛ kɛ tenni de la Mas o kumana an fana bɛ se ka tenni jama fana bɛ se ka tenni dɔn wa pour dire que jama bɛɛ k'i bila tenni de la ka bɔ Mas pour dire que n'i y'u ka communiqué lajɛ u bɛ mun fɔ k'olu bɛ ka peuple de dɛmɛ quoi ko parce que ko surasiw de bɛna peuple ta otage la ko de kama olu bɛ k'u dɛmɛ donc on va montrer qu'on est 20 millions de militaires anw ka jamana n'anw bɛ fɛ a ka kɛ min ye a bɛ kɛ anw sago de an bɛ t'o sira de fɛ ni légitimité ko do président ma deli ka jama min ɲɔgɔn sɔrɔ farafinna an bɛ n'o de yira sini min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ farafinna en termes de mobilisation sini vendredi 14 janvier 2022 on bɛ inscrit au annales de kɔnɔ Mas partout au Mali et dans la diaspora ni ye toile sanfɛla lajɛ citez-moi un seul président Ali Kadhafi taara bombarder malgré bien vrai qu'il avait fait 42 ans a bɛ ka farafinna ni libyens ka hakɛ lafasa a ma ni ɲɔgɔn plébiscité sɔrɔ ka asi min bɛ cogoya min na bi a m'a ɲɔgɔnna sɔrɔ Sankara m'a sɔrɔ Modibo Keïta m'a sɔrɔ et demain an bɛna min kɛ ça va rester historique Afrique yɛrɛ ka histoire la sini an bɛ n'o de yira donc ministre Ablaye ka communiqué n'i y'a lajɛ porte-parole du gouvernement tɛ kuma ka sɔrɔ ani premier ministre ni président ma ɲɔgɔn ye o a ye kuma min fɔ a ye gouvernement ka kuma de fɔ c'est pourquoi a ye décision minnu ta a décision waleyara a nɔgɔnni na a ko an tɛ a ye da tugu an na an fana ye da tugu aw la c'est réciproque aw bɛ mesure min ta ka ɲɛsin aw ma n'aw ye tigɛɲa kelen kan an bɛ tigɛɲa fila k'aw la une diplomatie agressive Mali b'o niveau de kɔnɔ bi c'est pourquoi i bɛ tila ka ministre des transports ka kuma ye ko Faransi ka avion min bɔra Abidjan n'a taara jigin Gao Mas avion 3 in bɛɛ dɔnna irisiw y'a ta satellite la mun b'a kɔnɔ a bɛ ka mun baara kɛ c'est pourquoi communiqué kɛra ko avion wɛrɛ kana tɛmɛ tugun ni mɔgɔ min bɛ kodɔn ka ko kɔrɔ dɔn i b'a dɔn ko min b'o kɔfɛ o u ka avion wɛrɛ wuli kɛ ka bɔ Abidjan Alassane Dramane Ouattara fɛ k'u bɛ taa jigin Gao u k'o kɛ dɔrɔn
ils sont attendus uni minga boni mi o de no be nyogona wo avion willa mune kamadi mas anga do fo ga doto ahon anga do fo ga doto mime en cours France be label minabi c'est de mettre en œuvre ou force d'attente ko kuma min fo o de be ka label ou fait o de be ka label appuyé par Barkhane comme ils ont fait contre Laurent Gbagbo en 2010 où Mingue Laurent Gbagbo là. C'est le même plan qui est prévu. Donc c'est pourquoi il reçoit une disposition bête à nos masses. Gbagbo ka wakati billahi ane asimi ka wakati tekele. Uga nyogona iko fenga jafena. Gbagbo était seul. Certes le peuple était avec lui comme Alassane Dramane Ouattara n'a jamais été élu depuis qu'il est né jusqu'aujourd'hui Amad El Kata. Abe président la sandita ani kome amadel ka ke président diɲɛ kɔnɔ olu de bɛ ka démocratie ko kuma fɔ anw ye comme Guillaume Soro l'a dit wagati dɔ la dɔ bɛ ka minɛ ko tɛ kuma mais u bɛ ka Mali fanga min kɛ ko ye dictature o de bɛ ka o wagati Ben Souk ninnu ka hakɛ la fasa ko donc ko démocratie bɛ min ko lui il veut comprendre. Donc Ben Souk bilali bɛ ye jaabi dɔ ye ka ɲɛsin Alassane. Non c'est très clair à la guerre comme à la guerre. C'est pourquoi je dis Ablaye Maïga ye kuma min fɔ Assimi ka kuma de don. Le lendemain, Assimi et Kouma mi fait adresser à la nation minke parce qu'on est de la haute diplomatie quoi. Il te date une négociation mais il faut toujours négocier en position de force. Parce que rapport de force de Bédjien Jamana ou Nyon. Doni famu Mali de position de force là. Oui, Mali de position de force là mais dominer Gombi. Tabarkala. Compte tenu de l'évolution de la situation. Ni ala sona. Jangene. Voilà, kasiriki nyiniga. Et CEDEAO IEMOA ambitieux de mégatia mais il y a un cours là et puis au lieu de sanctions tendre sida au cours appliqué au nogon fait obéir tout de ou femme tout de jangine yani mo ngali jabi belena flamunun kira vous savez il va y ka fo utenyo majeo ni min fora porte-parole du gouvernement fait ni yekmo fo abiche ni ya discours beta iba ye ka fɔ ko dɔ ye daminɛw ni walawalaliw ni kɔnɔkuma ye dɔ ye a bɛ kuncɛ ni ladilikan minnu ye a bɛɛ discours kelen ni discours nin bɛɛ sɛbɛnna yɔrɔ kelen wa ni discours nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama wa a bɛɛ fɛnɛ min kumana n'o ye Hashimi ye diyagoya don ale bɛ bɔ k'o kuma fɔ parce que sanction minnu taara a sanction ninnu kɔnɔna na a bɛ ye k'a fɔ ko Hashimi de kan ka hali bi cɛfɔli kɛ ale ni Umar ministre Diop fɛn kelenw don o fɛn kelen minnu don a fɔra ɲa min ma o de ye k'a yira ko min b'aw ma o b'anw ma parce que o de bɛ se k'an ka Mali bɔ bolo la et puis u bɛ k'a don mun na k'u bɛ kuma ni anw Maliyɛnw da ye i n'a fɔ u ye min kɛ Libi k'u bɛ taa olu bɔ bolo la u ka jamana cira u jɛra ka san 10 de di Libi ma transition 100 ans mais à 100 ans kɔfɛ élection ma se ka kɛ parce que u tɛ démocratie kɔ u tun bɛ Libi min kɔ o de filɛ nin ye bi u bɛ an ka jamana kɔnɔ yan kɛlɛ daminɛna kɛlɛ min n'a bɔra olu yɔrɔ kabini 2012 k'u bɛna Dayiru Danbɛlɛ nana kumaw dɔ fɔ wagati de la ko base ni kan tɛ kelen ye traité ni accord tɛ kelen ye Mali armée effective ka dɔgɔn an ko k'i dabɔ a la e t'a ɲɛdɔn il est général o kɔrɔ i bɛ UEMOA mɔgɔ ninnu ye ka CEDEAO mɔgɔ ninnu ye komi a kuma fɔra ko CEDEAO tɛ se ka ni ɲankili ta u taara fara UEMOA kan nka olu bɛ ɲinɛ min kɔ CEDEAO fana bɛ minɛn min kɔnɔ politique sira fɛ ni o ye protocole d'accord ninnu ye o ni ka taa se fo additionnel ninnu ma UEMOA fana da don yɔrɔ t'o la wa BCEAO sirilen tɛ UEMOA fana na donc u nana ɲini k'u bɛ a ko ɲagami ɲɔgɔn na yaasa mɔgɔ k'a fɔ ko komi UEMOA ko wariko kuma b'o kɔnɔ ko k'a kuma ta mais olu ye disposition min ta u y'a ta ni sariya jumɛn ye UEMOA ka sariya kɔnɔ UEMOA n'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn jumɛn na ka taa kɛɲɛ ni ɲankili wale ka ɲɛsin jamana ma donc o de kama an y'a fɔ plateau caman kan ko ninnu tɛ se ala ta kɔ parce que an ye san caman de kɛ ka ninnu ka fɛɛrɛ étudier
Masinya fina ngoni a be faranyonga tisonu lafa. Mais John Taye parce que l'esprit qui se comprend lui-même est l'esprit dont l'homme libre. Hakili ma yɛrɛ faamu o ye hakili min na ti jɔnya la. Donc o la nangarabaya dɔrɔn de don. O nangarabaya min bɛ sen na sisan a yira k'a fɔ ko olu ko k'u bɛ min ta ka Mali sɛgɛrɛ Mali fɛnɛ dɔ ta k'u sɛgɛrɛ nka Ala ka latigɛ kɔnɔna na a yira ko Mali ni min yɛrɛ tun bɛ minan kelen kɔnɔ u bolo n'o ye Guinée. Guinée ko k'ale ma taa wa ɲangili ma Guinée sɛgɛrɛ wa Guinéw ka a bɛ fɔ min ma ko u bɛ min wele ko programme d'action ou plan d'action ou plan gouvernemental la Guinée bɔ olu yɛrɛ ma wagati fo t'a la. Tchad ko k'olu fɛnɛ bɛna sigi ko ka kuma ka wagati fɔ olu fɛnɛ ma ɲininka. Ɔ Mali min ni a yira k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ Mali de jɔlen don n'a disi ye ka sabu kɛ u ye kɛlɛ bɔ Libi ka na cu Mali kɔnɔ ka taa sɔrɔ dancɛ ti Mali ni Libi ɲɔgɔn cɛ. O Mali min bɛ ka wuli bi ka fiɲɛ bɔda ɲini ou bien ka bɔda ɲini sisan de ko ka fɛɛrɛ kɛ ka Mali senkɔrɔma cɛ. Ka taa sɔrɔ Mali bɛ kulu kɔnɔ min fɛnɛ G5 Sahel ye G5 Sahel min da don o kuma na a bɛ kulu kɔnɔ bi an bɛ donni min i ko bi min ye CEDEAO o CEDEAO fɛnɛ ka jate la k'u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka fara UEMOA kan u ka jɛ ka nin kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que dɔwɛrɛ tɛ o UEMOA CEDEAO Union européenne Amérique k'u bɛ taa Nations Unies na Russie ko non ko yan tɛ donc n'o ma se ka kɛlɛ ni blocus ma se ka kɛ k'i b'an balola blocus kɔrɔ Mali dun ye jamana ye bi nɛɛma min b'a kɔnɔ an bɔra kɔna a ma mɛn kɔna kelen a bɛ Mali balo ka Burkina balo ka Niger balo ka Mauritanie balo maa tɛ taa yɔrɔ la kɔna kelen jamana in yɔrɔ tɛ Ala ma hɛrɛ fɛnsɛn yɔrɔ min na o de kama an bɛ min nɔfɛ dɔrɔn programme d'ajustement structurel in a tun ye jamana bila ba min kan nafolo ɲinini sira fɛ an ka b'o kɔnɔ jamana faamaw kana jamana baara nin jafe jamana ninnu bɛɛ lajɛlen Ala ka latigɛ kɔnɔ nin bɛɛ sirilen don Mali de la baarakɛbaliya yɛrɛ y'a kɛ dɔrɔn anw ta kɛra la n t'a dɔn an t'a si dɔn ye donc an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn janfa dɔrɔn de don mais janfa in a bɛ ci u yɛrɛ kunna. Tabarikala. Adama Ben Jara. Maa caman bɛ k'a ye k'a fɔ ko bolonɔbila sɛbɛn b'an ni Faransi cɛ n'o ye accord ye accord militaire dɔw ko accord de défense ko Asimi kɛlen don k'i ban k'o de lawaleya k'o de kama sanction yɛrɛ bɛ ta la sinon ko chronogramme ko tɛ san 5 ko tɛ ko sabula ko san 5 yɛrɛ kun fɔra k'a kun ka di Faransi yɛrɛ k'a kun ka d'u ye ko nka ko Asimi kɛlen don k'i ban k'i bolonɔ bila accord de défense kura wɛrɛ de la k'o de ye gɛlɛya ye. Voilà an bolo mɔgɔ caman bɛ ka spéculer yanni n ka se o ɲininkali ma UEMOA sariya fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ min sɔsɔra n'o bɛ ko in bɛɛ dan kɛnɛmaya tellement que n'i ye ŋaniya juguya ka ɲɛsin kuma dɔw la mɔgɔ dɔw ma walima jamana dɔw ma i laban i b'i yɛrɛ dan yira quoi dans la précipitation tu étales ta bassesse c'est-à-dire UEMOA sariya ko UEMOA ka sigi bɛɛ bɛ kɛ UEMOA jamanaw de kɔnɔ an bɛ UEMOA jamanaw 8 an b'u cité kɛ Ghana t'a la mais ka sama ka taa sigi kɛ Accra pour que ka coupler CEDEAO ka sommet extraordinaire la a kun tɛ dɔwɛrɛ min ta ye CEDEAO ye o de ta ye UEMOA ye n'o ko a ka kɛ cogo min a bɛ kɛ ten de voilà. Faransi o dɔrɔn de don a b'o dɔrɔn de dan kɛnɛmaya BCEAO min ni jamana b'a ka musakaw bila a kɔnɔ olu ɲinɛna min kɔ le ministre des finances Al-Husseini Sanu c'était un banquier ale bɛ baara kɛ BNDA de la o ɲɛmɔgɔ de don a bɛ banque fonctionnement dɔn a b'a dɔn kow bɛ taa cogo min na mas du moment que ni labɛnw bɛ sen na jamana ka nafolo min fana bɛ mara BCEAO kɔnɔ ni jamana tɛ se k'a ta ka se kunnama min ma par exemple ni 100 sara don i da ye 20% i bɛ se ka 80% ta mais 20% bɛ to marala ye Mali bɛ se ka min ta maximum Mali y'a ka nafolo bɛɛ bɔ BCEAO kɔnɔ. Yanni nin cɛ. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes en révolution intelligente. U ma foyi faamu u t'a dɔn ni peuple min bɛ ɲɔgɔn na walahi u ka tulonkɛ kuma in na la fin de la France-Afrique partira du Mali mais kodɔnnaw bɛ kuma in ta sɛbɛ la quoi. U ka tulonkɛ la dɛ c'est David contre Goliath u bɛ se ka tulonkɛ halisa u k'u sigi k'a lajɛ. O kɔfɛ ka na se Janginɛ ka ɲininkali ma min ye accord de défense ko ye accord de défense c'est devenu caduc de lui-même k'a sɔrɔ mɔgɔ ma maga la a sara a yɛrɛ ma quoi a kɛra o de ye quoi du moment que France bɛ a ka coopération suspend unilatéralement u tɛ Mali
autorité ou avisé ou tout foi ka baga te yɛrɛ ma ka bɔ dɔrɔn ka adresse kɛ a si min ka bɔ a kalama au même moment que diɲɛ bɛɛ bɛ ka bɔ a kalama cogoya min na o wagati min na an ka surasi dɔw yɛrɛ ni barika ni surasi dɔw bɛ opération na u welela de ko a ka opération jɔ donc d'où l'expression abandon en plein vol mɔgɔw bɛ a wagati min na an bɛ ka taa jugu nɔfɛ aw bɛ ka taa jugu nɔfɛ wagati min aw jɛra ka plan bɔ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ ka taa o wagati la dɔw k'a fɔ ko yan y'anw dayɔrɔ ye ko hiérarchie y'an wele k'an ka bɔ yan donc o de kɛra u ka suspension cogoya ye ɔ i bɛ mun accord ko fɔ i n'o jamana ni ɲɔgɔn cɛ accord in ka ɲi ka ban en principe mɔgɔ caman bɛ ka janvier fɔ ne yɛrɛ t'a dɔn olu ka date bɔra yɔrɔ min na accord in signé na sous mandat au ministre de la défense le 16 juillet 2014 Ibrahim Boubacar Keïta ka wagati ka renouvelé le 16 juillet 2019 a validité 5 années a validité wɛrɛ 16 juillet 2024 parce que 2019 2024 o de y'a validité wɛrɛ mais ne bɛ ka janvier ko kuma mɛn mɔgɔw da peut-être san kɔni yɛlɛmana o diyara mɔgɔw ye nka accord in validité o de accord ko in tɛ o accord in banna a yɛrɛ ma ka sɔrɔ mɔgɔ ma s'a ma mais min don an ka sɔn o de ma quoi Mali ka coopération avec la Russie o dɔrɔn de don olu bɛ ka légitimité ko kuma min fɔ n ko Macron de bɔra ka bandaw tanu ala ka bon dɛ ni Asimi kun y'i kanga kabiri ko in daminɛ an kun tɛ nin dɔn il a fallu bandaw ka na Faransi sagoba pour que o Macron kelen ka bɔ k'o bandaw kelen tanu o transition kelen kɔnɔ o Faransi kelen n'o Mali kelen Asimi ka sɔrɔ ka na sigi o Macron kelen ka bila o Faransi kelen na Mali kelen na ka ɲɛsin n'o kelen ko légitimité t'u la donc i bɛ fɛ ka mun faamuya ye quoi comme Sidiki l'a dit démocratie ko tɛ démocratie pilier ye mun ye c'est un régime sous lequel le peuple trouve son compte basta kɔrɔ wɛrɛ t'a la diɲɛ kɔnɔ n'o tɛ walahi démocratie kɔrɔ ni jamanadenw ko anw ka hɛrɛ ka bon ni régime de kɔnɔ an ka tɔɔrɔ ka dɔgɔ ko o régime de ye démocratie a ka taa n'a ye fasodenw ka fanga de don n'u ka hɛrɛ bonyana min kɔnɔ Libi makɛ bi taa tiɲɛ karasi ye wa u ma taa ye ko démocratie min b'olu kan bi olu b'o o kɔlɔlɔ dɔn donc accord ko tɛ an ni Rusiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma o ko dama de don o de y'a to bandaw kun ye Sadio Kamara bɔ gouvernement na parce que Sadio est à la base de cette coopération militaire entre le Mali et la Russie ce n'est pas pour rien que Sadio kun bɔra gouvernement na ka tɔw to o de kun a kun ye quoi donc bakuruba la an ni Rusiw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma min wasalen dɔ bi comme Sidiki ninnu bɔra kɔ la olu y'a ye terrain kan an ka Rusiw ni surasiw bɛ baara minɛ ye donc u y'a laɲini k'u bɛ vidéo kɛ surasiw ko k'u ka position tɛ filmer parce que Rusiw mana tulonkɛ la u mana catiri bɔ la c'est pas des touristes n'olu nana u yɛrɛ ka kuma ko terroriste dɔgɔya tɛ hali ni bangena tile 6 i bɛ bunte i b'a fɔ min bɛ san 100 o bɛ cogo min na Rusiw b'o baara de kɛ. An bɛ lamɛnbaaw ladɔnniya k'a fɔ an sɔgɔlen don radio minnu na nin waati in na i b'a fɔ émergence ka taa se RFM ma Rempart FM Nour FM an bɛ ni radio ninnu lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka foli k'a di député Musa ma a bɛ kɛnɛ kɔnɔ a ye tigɛrɛ fɔ a ko s'il vous plaît an ba bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Muna Sherifu ye a ye tigɛrɛ fɔ a fɛnɛ ko s'il vous plaît ka lamɛnbaa bɛɛ fo Kuyate o b'a to ni bɛ ɲininkali dɔ k'i la nin kelen a sira fɛ ni Faransi ko kɛlɛ walima CEDEAO ko kɛlɛ aw bɛ a la mɛnna a y'a daminɛ maa caman ɲɛ fo ka taa se an bɛ don min na i ko bi jamana yɛrɛ ka ɲɛmaaw sɔrɔ ɲɛmaa minnu fɛnɛ ni aw bɛɛ bɛ kungilenna kelen na nka maliyɛn fanba est-ce que aw tɛ siran k'a fɔ ko maliyɛn fanba c'est-à-dire kuma in ka d'u ye nka est-ce que maliyɛn fanba jala minɛn don aw bɛ a kɛlɛ ta n'aw dusu ye cogo min na ka tugu aw kɔ ten. Mas, vous savez, Dominique de Villepin, Francis Premier ministre kɔrɔ. Francis Premier ministre kɔrɔ. À quoi il est temps que les États-Unis et l'Europe tirent les leçons de l'expérience. Kouwagati dɔ sera Faransi ni Europe u ka walanda bɔ ko tɛmɛnenw kɔnɔ. Sinon ko tiɲɛni barika bonyana dɛ. Bi n'i y'a ye ko Rusi jamana tɔgɔ bɛ sanfɛ
u bɛ min wele ko papali waleya o kɛlɛli la dɔwɛrɛ ma kɛ parce que terrorisiw ye tiɲɛni min don Irisiw kun a m'o da diɲɛ jamana kunna Irisiw ka ci Américains ye terroriste minnu dilan Européens ye terroriste minnu dilan olu de ye Irisiw ci la ci o Irisiw la cilen u nana min fara ɲɔgɔn kan o de ye terroriste a juguman o ni a ɲuman tɛ o dun bɛ Américains bolo a bɛ Français bolo minnu ka ɲi minnu man ɲi nka a bɛɛ bɛ dugu ci a bɛɛ bɛ fagali kɛ a bɛɛ bɛ muso kɔnɔmaw ni denw bɛɛ jeni mais u la dɔ ka ɲi dɔ man ɲi minnu ka ɲi o ye minnu bɛ Faransi sago kɛ u bɛ dɔw fana dilan k'a kɛ n'a fɔ u n'olu tɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa sɔrɔ a b'u ka fɛn kelenw de u bɛ tɔgɔ wɛrɛ wolo la ko djihadiste terroriste islamiste maa min y'a baara kɛ c'est un Américain Jean Richard a tɔgɔ de y'o ye ko puissance min bɛ se ka na gɛlɛya don Américains ka fanga la k'a dɔ bɛ se ka kɛ silamɛya de ko solution min b'o la k'u ka silamɛya dɔ dilan ka silamɛya dɔ kɛlɛ i bɛ cɛw cɛ ka taa bombe da yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga ka na sira la bombe da yɛrɛ la k'a yɛrɛ faga a nege de kama sinon silamɛya tɛ Ala tɛ Allahu akbar o cogo min na a bɛ ye k'a fɔ n'i y'an ka jamana in ta k'a lajɛ maliyɛn n'i y'a ye ne ti maliyɛn musalaka minnu bɛ ne na mɛn ka kɔrɔ ne b'o kɛ k'an sinsin to ko dɔ de kan parce que ne b'a dɔn i ye gunguru min ye gunguru tɛ kɛ dɔwɛrɛ si ye a yiri yɛrɛ kɔ awɔ n'i ye yiri min gunguru ye o yiri yɛrɛ de don sinon mangoro gunguru o tɛ kɛ gunjɛ gunguru fo ka diɲɛ wuli masi an ye wagati min kɛ ka an ka jamana gɛlɛya ɲini k'a dɔn ka kun ɲini k'a dɔn Faransi m'o kɛ k'an étudier o Faransi balila k'an tɔgɔ dɛmɛ o a m'a ye o o tiɲɛ jate t'a kɔnɔ quoi e ma hali sini mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka a yɛrɛ wolo yɛrɛ a bɛ lamaga cogo di a bɛ financer cogo di a lamaga cogo tɛ fɛn faamu a la u tɛ taa fɔ ni nafa olu ye mun dɔn faso u yɛrɛ tɛ ɲɛ de don a la dɔw y'o étudier ka dɛsɛ k'u yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'u sigi a ma dilan e ka faamu kɛlɛkɛminɛn de don a dabɔra ko ka jamana bɔ bolo la i ɲɛ su ma ni min su ma b'i tereke o cogo min na an bɛ yɔrɔnin minɛ i ko bi maliyɛn ye cɛfarin bɔnsɔnw de ye cɛfarin siw de don maliyɛn a b'a si la de a b'a jeli la de a b'a ADN la de mais mun y'anw sɛgɛn i b'a sɔrɔ an bɛ da minnu na k'a fɔ k'olu bɛ se ka jɔ ko kɔrɔ olu de b'an girin wagati laban dɔrɔn k'u fori ka bɔ an kɔrɔ k'a fɔ k'an tɛ se ka fɛn kɛ o de ye mɔgɔw sɛgɛn o sinon bi n'i y'a ye k'a fɔ kɛlɛ bɛ ka ɲɛ fanga bolo ka tɛmɛ hali Modibo Keyita ninnu kan parce que ni kɛlɛ in bɔra duguma de jamanadenw de y'a kɛlɛ kɛ ka gazi kun ka kasoladenw kun mɔgɔw joginna dɔw banana mun b'a dɔ bi yan nɔ n'o ye Fatumata Ouattara ye Fatumata Ouattara bi a déplacera ka taa radio RFM na ka 2000 di ne ma a sin opérelen de don mais sini a bɛ kɛ jama la Allahu akbar maa bɛ siran fɔ olu ye wa an bɛ taa Asimi fɛ yen don min na a y'a fɔ an ye a don honorable Musa Jara ye délégation ɲɛmɔgɔ ye komi ne yɛrɛ wolo ka porte parole ye ne ye laseli kɛ o laseli kɔnɔ a ko a ma ko an ye nin kɛlɛ in kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn ko n'an sera k'a jɔ a gɛlɛma ko an kana se ka dɛsɛ k'a jɔ a nɔgɔman dɛ nin y'a nɔgɔman dɛ Asimi min b'a dɔn a bɛna min kɛ Makɔrɔ min Sogɛli min b'a dɔn a bɛna min kɛ olu k'o dɔn k'a fɔ k'an bɛ phase min na ko y'a nɔgɔman phase de c'est pourquoi bɛɛ n'i y'a fɔ a ka kuma dɔ kɔnɔ ko fɛn bɛ tali kɛ Ablaye Diop la k'a kɛra fila ale ɲɛkɔrɔ quoi oui Ablaye Diop su IBK et Ablaye Diop su Asimi Goïta donc o b'a jira k'a fɔ ko maliyɛn cogo ye min ye ɲɛmɔgɔ de bɛ se k'a janfa sinon maliyɛn dacogo la don min na ban dɔ bɛ gasi kan kan n'an n'an ka cɛya kun tɛ o don maliyɛnw kun ye min fɔ an ye an b'o dɔn an bolo o 20 janvier la le 26 mars an ye boli min kɛ bourse de travail la honorable bi yan Adama Bɛni bi yan maa minnu b'an kɔ u tun bɛ ka min fɔ an ɲɛna n'an kun b'a yir'u la k'a fɔ a y'aw mada fɛn bɛ bandaw ko a bɛ se a la u ka sɔn o ma ka tugu sinon u tun bɛ min kun b'u kɔnɔ o b'o dɔn donc o b'a jira k'a fɔ ko maliyɛn kɔ jama ka farin ni ɲɛmɔgɔ ye o mais ɲɛmɔgɔ bɛ se k'a jira k'a fɔ ko an bɛ nin ko in ban ka taa sɔrɔ ni nin tɛ
donc k'a fɔ ko maliyɛnw bɛna sabaliya n ko 2012 lajɛ embargo kuma fɔra le 2 avril a tila banna a ma 2 minutes kɛ dɔ farala fɛn bɛɛ sɔngɔ kan le 6 y'a sɔrɔ embargo banna mais embargo continuera fo bi mais nin annonceli kelen dɔw ko k'an yɛrɛ tun bɛ ka min makɔnɔ ko de ye nin ye minnu bɛ ka embargo kuma fɔ Mali kɔnɔ yan c'est pourquoi n'i ma yala n'i tɛ jamana in dɔn a ka bon hakili ma quoi jamana fan min ni i y'a sigi kɛmɛ kɛmɛ sigi bi 8 o n'a kunkanfɛn olu t'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na jamana yɔrɔ min n'olu t'a kalama ko gɛlɛya bɛ yen e bɛna embargo kɛ jɔn de kan au juste i bɛna embargo kɛ jɔn yɛrɛ de kan sisan moi je sais même pas jɔn i bɛna embargo k'i yɛrɛ de kan c'est pourquoi wolofɔ y'an wele ko Macky Sall tɛ yan ko petini min bɛ Faransi a tɔgɔ Macron voilà ko o kelen don ka layidu min d'o ma ko o bɛna a jɔ n'o ka gɛlɛya ye Faransi yɛrɛ ma se k'a ta ɲɛnabɔ ko jango ko bɛna a jɔ ne ta gɛlɛya ye ko an kana perese o Macky Sall olu bɛna min k'o la o bɛ yen mais yan'o cɛ ko Macky Sall b'a bila u ye pour filmer k'a photo ci ko c'est déserté maté donc embargo ye fɛn dɔ de bi diɲɛ laban in kɔnɔ minnu kɛra Cuba la o ni minnu kɛra Libi la n'i y'a ye k'a fɔ ko hali olu réussira dɔɔni dɔwɛrɛ tɛ o parce que o don Libi tun bɛ fɛn min bɔ k'a feere n'o ye pétrole ye o y'a sɔrɔ pétrole man ca jamana ninnu tun man ca u bɛ ban k'u t'a san u bɛ ban k'u t'a san de u b'u ban k'u t'a san a dun sanbaga man ca mais bi industrie cayara partenaires cayara jamanaw cayara jamana caman t'aw ta nɔfɛ ko mɔgɔw k'u ka production kɛ k'a k'o bali k'olu ka n'o feere n'a bɛ se k'o bali jamana min kɔnɔ a y'o kɛ k'o lajɛ donc o de kama i bɛ embargo fɔ sisan mɔgɔ bɛ y'i ka yɛlɛ la quoi donc jamana min b'a yɛrɛ kalama surtout jamana min don Mali ye jamana de ye maaw tɛ min kalama ou bien maa caman hakili bɛ bɔ min kɔ c'est que jamana in ji bɛɛ bɛ jamana in kɔrɔn fɛ de u bɛ ka yɔrɔ min yira n na k'o ye désert ye dɛ Mali ji bɛɛ bɛ yen de o de kama bateau bɛ bɔ Kulukoro ka taa yen ayi bateau tɛ se Maninkala anw fɛ yen o ji tɛ yen maa bɛ ɲinɛ o de kɔ donc o min bɛ yen k'a daminɛ Kɔna ka taa fo Tɔnbɔkutu ka taa fo Gawo i bɛna ye k'a fɔ nin bɛɛ ye malo sɛnɛyɔrɔ de ye minnu dabɔlen don k'an ka diɲɛ balo ka diɲɛ balo o mission de dira Maliyɛnw ma c'est pourquoi bi i bɛ farafinna dugu caman ye minnu ye ɲinini kɛ u b'a fɔ ko le Mali c'est l'âme de l'Afrique o de kama sini bɔli kɔ farafinna bɛɛ diɲɛ dugukolo kɔ kan le 22 bɔli k'o ye diɲɛ bɛɛ de ye o ye farafinna bɛɛ de ah sini kɔfɛ le 22 bɔli wɛrɛ bɛ yan 22 bɔli de ye bɔli ye o sini ta kɔni ye dɔrɔn mot d'ordre de ye mot d'ordre donc u bɛ mun ko f'an ye dɔrɔn o ye k'a yira k'a fɔ mɔgɔw tɛna sigi u kɔ au contraire mɔgɔw bɛ ka yakubaya ka don kɛlɛ kɔnɔ de munna parce que ninnu filɛ nin ye u bɔnnaw de y'a fɔ ko ni ko kɛra dɔn ni dɔngoma ye saraka kelen dɔrɔn de b'a la ko n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ k'i fa bɛ sa ko n'i y'a dɔn ka taa kɔfɛ k'i ba bɛ sa ko n'i tora dɔnbali k'i yɛrɛ bɛ sa ɔ ko n'o kɛra jeliw ko min bɛ k'i bila ka dɔ in kɛra i k'i ko kama tabarikala an bɛ kuma galama an b'a tɛnku Ben na nin waati in na Ben est ce que maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko olu ma taa assise la maa minnu bɛ yen n'u u presselen don fanga a ka di joona est ce que ninnu bɛɛ ka wulikajɔ fana tɛ ma kɛ sababu ye ka Mali bila nin sanction in kɔnɔ wa non olu bɛ kɛ souvent u ka cidenw de ye quoi olu caman bɛ yen u b'u bila u ka ci de la a ye muruti farida a ye ban nin ma a ye nin kɛ tan a ye nin kumaw fɔ a ye nin wulikajɔw kɛ olu bɛ ci de quoi ka bila a la quoi donc o la u bɛ tila k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔnɔ ko bɛɛ ma sɔn a ma quoi o de bɛ ka fɔ donc n'i y'u ka kumaw lajɛ u b'o de fɔ or diɲɛ jamana si tɛ yen k'i bɛ unanimité sɔrɔ yen foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ ko diɲɛ bɛɛ jɛna min kan hali ala ka masaya kuma bɛ ka di olu de ma kosɛbɛ kuma bɛ di olu de ma u ka médiaw sanfɛ kosɛbɛ sinon n'i y'a ta k'a lajɛ communication minnu bɛ ka kɛ bi Mali maires bɛɛ b'u yɛrɛ ye ko min na Mali jamanaden bɛɛ b'i yɛrɛ y'a la
parti politique kunkolo chapeau de ma participer sinon a militant de base bɛɛ participer à assise la bon ni Mali parti politique ta comme assemblée T u b'u basé u ka indicateur tɛ en terme d'élu ya ni en terme d'élu do jɔn ka élu ka ca ni bɛɛ ta ye parti min ye fanga kɛ conseil na sa les 7 dernières années o tɛ RPM ye RPM kɔfɛ ADEMA kɔfɛ IRD premier ka kɛ ko ye RPM ye n'olu t'a la ADEMA ni IRD fara ɲɔgɔn kan o bɛ RPM ci ka taa ka segin olu tun b'a la donc jɔn tora kɔfɛ parti 200 ni kɔ parti 20 ni joli o de ma taa donc majorité ko kuma jumɛn bɛ yen majorité ni minorité tɛ ko kuma tɛ u bɛ ka fɛn dɔ kɔni dilan sen k'a ka fɔ o de y'a hali wagati min na Asimi bɛ mɔgɔw reçoit a y'a fɔ ko ka assise date repousser dɔɔni pour donner une dernière chance au dialogue à ce que inclusivité bɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka na cogoya min na donc an y'a ye ale bolo ko ale tun y'a faamuya o wagati comme u bɛ ka gɛlɛya bɛɛ kɛ Sogɛl donc n'ale yɛrɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la k'u reçoit en tant que président de la transition ka jamana yir'u la gɛlɛya min bɛ an ka fara ɲɔgɔn kan c'est plus que une nécessité donc o kama u dɔw bɛ segin u kɔ mais u t'a bila o parce que mɔgɔw bɛ ci de la a bɛ fɔ ko wara sulen o ka fisa parce que n'o min ye o bɛ salaya nka mɔgɔ sulen o tɛ sɛgɛn o tɛ ɲinɛ wa o tɛ saliya donc ninnu tun b'o baara de la o de la u ma taa assise la taakun t'u la walayi hali kunun bɛ k'a dɔw la mais ko sisan ko maliyɛnw ko wagati sera k'an ka fara ɲɔgɔn kan k'an ka jɛ ko ka sigi ko ka don da kelen fɛ mais sigi welela e mana sigi la sisan dugu ko an ka sigi ou bien i bɛ sigi sugu jumɛn nɔfɛ quoi donc an tɛ k'u ta in faamuya quoi i b'a dɔn ye cohérence t'a la quoi cohérence t'u ka wuli ka jɔ la mais toujours comme en Chine ni ennemi extérieur y'a yɛrɛ dévoiler ka se kunnama dɔ ma ka ɲɛsin ka jamana ma o la a bɛ wajibiya i kan hali ni diyaɲɛ ko tɛ n'i bɛ k'i yɛrɛ réclamer k'e ye bɛrɛbɛrɛlitɔn ɲɛmɔgɔ ye k'i bɛ kulu dɔ i bɛ kuma jamanaden dɔw de tɔgɔ la i dɔgɔya n'u cɛya a bɛ wajibiya o wagati la kɔni aw ka fara ɲɔgɔn kan c'est pourquoi an bɛ wele da u ma toujours tubi ma datugu u ka segin u kɔ an ye communiqué u ye mais an ye cɛman Ibɛri Kulubali de ka kuma mɛn ale de bɛ ka ɲagari dɔɔni n'i y'a ka kuma donna kuma kɔnɔ k'a fɛsɛfɛsɛ i b'ale de ɲagalen don parce que a b'a fɔ CEDEAO ye kangari da CEDEAO ye nin min kɛ sariyaw de don CEDEAO ye nin min kɛ sariya kelen t'a la k'u ye min bato ka ɲɛsin an ka jamana ma mais ale ka kumaw b'a jira en un mot ni ne ka ɲi pour que ka ne ko a bɛ k'a fɔ k'a to yan de a bɛ Mali la yan non a bɛ Paris de o a bɛ ɲininkali de bɛ kɛ a bɛ 12e la ou bien a bɛ 92e la o ɲininkali de bɛ kɛ sinon Badalabugu tɛ tugun yɔrɔ wɛrɛ tɛ Bamakɔ yan k'i bɛ se ka min fɔ k'a sigilen bɛ donc bakuruba la an y'o de ye dɔw bɛ yen qui sont même pas d'accord avec la transition mais u ye communiqué kɛ k'a jira ko nin wagati ye fɛngɛ ye an balima caman b'o la an ye Abdul Niang ta ye an ye Ibrahima Kebe ta ye an ye hali docteur Umar Mariku qui est contre la transition mais an y'ale ka communiqué a bɔra ka nin kuma ninnu fɔ donc pour nous nin bɛɛ ye fɛn dɔw ye min b'a jira k'a fɔ hali sa an bɛ se k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka fɛn fɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ min ka bon ni nin bɛɛ ye quoi et je crois que nin ye bɛn wagati de ye quoi donc nin ye bɛn wagati de à l'intérieur mais ni mɔgɔ minnu fɛnɛ ko k'u tɛ bɛn fɛ mas i se mɔgɔ i da i se dɛ sinon bɛɛ welelen don Asimi ye bɛɛ wele ko l'union sacrée autour du Mali an bɛɛ ka kɛ un peuple un but une foi ka ɲɛsin gɛlɛya min taara ka ɲɛsin an ka jamana ma mais hali nin bɛɛ la mas cɛbilen Darame ninnu tɛ na dɛ non cɛbilen tɛ na parce que mɔgɔ sulenw don n bɛ k'o de f'i ɲɛna u tɛ bɔ u ka ciya in kɔnɔ u bɛ Faransi ci min na walahi u tɛ bɔ a kɔnɔ i ye fɛn o fɛn kɛ u tɛ bɔ a kɔnɔ hali n'a y'i diya jamana bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Mun ye communiqué kɛ kunun u ye communiqué kɛ mas u bɛ da o de la o u bɛ baara min fana kɛ jukɔrɔ ne o kura u tɛna na o u tɛna na an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma sinon olu yɛrɛ ko ko c'est à dire ko ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Awɔ ko halisa ko ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan welela e ko i tɛ taa o la ko parce que ko Sogɛl dɔrɔn bɛ yen ko un premier ministre clivant tubabukan b'a da dɔrɔn a bɛ tubabukan fɔ parce que a ye ENSP de kɛ école karamɔgɔ don hali n'a ma deli ka lagɛrɛ ta siɲɛ kelen donc an b'o fɛnɛ kalama quoi a kɔni bɛ tubabukan in fɔ dɔrɔn a bɛ tubabukan in fɔ mais jamana ko t'a la quoi o ye tiɲɛ ye quoi peut-être kunu kunnasini y'o kɛ mais u bi jamana kɛlɛ de b'a la k'i faso dafiri u b'o baara de la donc c'est ce que les Tchèblés et les parrainages sont en train de faire.
bio leadership be cheble ni parena de bolo jamana kono fuka d'Afrique o ko de be sena bube ni chema iberu olubla la hors d'état de nuire donc comment il y a toujours quelques uns qui sont là olubo bara de la mais ils vont pas réussir parce que ni ko la comme je l'ai dit mais pourquoi déposer quoi CEDEAO ni France do ko CEDEAO ko fait ka sanction ta Malika ma pourquoi il be recul-ta il be question poser pourquoi jabi e mouye seulement peuple ka wuli kata Assimi Goïta genga bo Kulubani kati akunyo dorone mais ça a produit l'effet contraire peuple wuli la de ko on ne be Assimi Goïta fait jamana kono ani jamana koka communauté sénégalais munu be Mali kono ani chauffeur ka syndicat olu e cibla ma ko sini ko nu sera ka kuma soro kereno sanfɛ podium sanfɛ ko de be jawi kube na u bébé bo la communauté sénégalaise au Mali ka taira ko le peuple est d'accord avec les autorités maliennes kube ka kuma de nyini ka fo diɲɛ fantan nani bébé ka bo tous les peuples d'Afrique et d'ailleurs Alpha Blondy nunu ni Chicken Jan tout le monde bébé ka bo ali sisa yana mar mɔgɔw y'an wele ani balai citoyen Burkina ani Sénégal tout de suite ko ka communiquer conjoint que et que le 22 u bébé fait kana Bamako avec les Kémi Seba pour que kana Mali kokoroma do ko Mali de farafina bonogola o sira e ko wa ube tugu Mali ko wuli ga tabarkala jangina Serigi an bɛ sigi kɔfɛ dɔɔni mɔgɔw b'a fɔ cogo min wagati kunkuruni dɔrɔn Mali sera ka ni sɔrɔ cogo di irisiw bolo i n'a fɔ Bɛni ko k'aw bɔra kɔ na ani irisiw ka sɔrɔ so ye ɲɔgɔn ye n'i y'a jateminɛ san caman tɛmɛnen kɔfɛ Mali diplomasi kun binna kosɛbɛ mais mɔgɔ ka se ka danaya sɔrɔ irisiw bolo fo ka to ka veto dɔ aw kɔkɔrɔ mun danaya de sɔrɔla aw n'u ɲɔgɔn cɛ mun danaya de bɛ yen jangine baro jɛnatigɛ ko bɛɛ fɛrɛ de a bɛ fɔ ko gouverner c'est prévenir n'o ye k'a fɔ ni mɔgɔw ka ko dir'i ma i b'i jija ka ko ɲɛsigi bi na an bɛ kuma minnu dɔw yɛrɛ wele ko olu ye bɛɛ tigilamɔgɔ n'o ye démocrate ye minnu yɛrɛ wele ko démocrate n'an bɛ kuma minnu dɔw yɛrɛ wele ko politique mɔgɔ ka taa sɔrɔ politique mɔgɔ tɛ fɛn minnu don sidɔnnen don i b'a dɔn an bɛ kuma an dusukun lafiyalen ye munna bawo yɛrɛ wolo bɛ sigi wagati min na n'a sigira ka fanga to olu de bolo u bɛ ka keleya Asimi la ni min ye bi u bɛ ka keleya ni Sogɛlɛ ye ni min ye bi a fɔra k'olu de to fanga la k'u k'u jɔ ni jɔda la k'a bɛ ɲɛnabɔ a kɛra ten de aw dɛsɛra c'est que anw kelen kelenna dusukun kɔnɔ bi aw tɛ se parce que a kɛra k'aw to fanga de la sisan an y'o fɛɛrɛ minnu sen kan yɛrɛwolo taara sigi Kulukɔrɔ de tile kelen de kɛra yani an ka taa an ye wagatiw kɛ ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ka bɛn ko la ka bɛn wagatiw la fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ ka taa olu sigi ɲɔgɔn kan k'a fɔ n'an bɛ nin kɛlɛ in kɛ an k'a bila bolo damadɔ kɔnɔ kɛlɛ kɛ bolo 3 ye kunnafoni dili bolo ani jamana wɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min na u bolo o ni jamana yɛrɛ fanga bɛ se ka jɔ cogo min na k'o kɔrɔ kɛlɛ nana o bolo de kɔnɔ donc mɔgɔ bɛ bɔli min kɛ ka irisiw ka drapeau fegu nafolo t'o sɔrɔ o ko irisiw y'o sɔrɔ fu de k'a fɔ bi fadenya min bɛ Américains ni irisiw ɲɔgɔn cɛ a fadenya kɛnɛ kan bi irisiw kana kunnawolo ta u kan ni ɲɔgɔn victoire tɛ diɲɛ kɔnɔ irisiw bolo bɛ o de kama n'a yɛrɛ k'a fɔ irisiw kalandenw yɛrɛ caman bɛ fanga la bi o y'a sɔrɔ jamanadenw ye baara kɛ ka irisiw la kun ɲɛsin an ka jamana ma irisiw b'a dɔn ko wagati bɛna se wagati in sera ka taa sɔrɔ irisiw labɛnnen don a wagati sera ka taa sɔrɔ fɛnɛ fanga min b'an kunna fanga labɛnnen don k'a fɔ ko bɔda min fɔra denmisɛnninw fɛ o dɔn hali n'a sɔrɔ a don y'a sɔrɔ an bɛ kungo kɔnɔ i sigi ka diɲɛnajɛ dɛ anw minnu bɛ nin ko ninnu kɔnɔ n'an bɛ politiki mɔgɔ ninnu caman sugu dɔn o ni Asimi minnu bɛ kungo kɔnɔ n'u ni mugu ni kisɛ bɛ ɲɔgɔn na u ɲɛ b'a la u bɛ ka mara mɔgɔ minnu fɛ olu mɔgɔw bɛ nkalon tigɛ ni ko tali ka ɲagami donc i b'a jira k'a fɔ an tun bɛ degun dɔ kɔnɔ a degun min ka bon hakili ma donc bi irisula bɛna mun na parce que fɛn dɔ bɛ yen min ɲɛsinnen don diɲɛ ma n'a ɲɛsinnen don irisula fɛnɛ ma mais ni Mali bɛ se ka kɛ sababu ye hali irisula fɛnɛ bolo ka se ka ko lajɔ
parce que ni Mali bina be o Afrique be biné France bolo totalement no karabi jama zone ni zoe soroka bi jama de ni cheni ngala e soroke ngabe kala yana ka fo kana ka cheni be ko ala ba fede kata sora be shitane bolo donc oui abe shitane bolo donc bi irisula ye wakati janke kanin jatimine ko abe labaya famo tara soro shula beneno ko fanga fene dira munuma o le fanga mene kata soro labenendo donc ko be kenna fo o kunkele no ka koro Mali bodo kono bi ko en bora ni boro la parce que baro kera kaba o de kama iba ye yere wolo kala la seli chamana alna soro amba don ko akoro ko kuma tse ka fo ministre yere do ko lu ba do ko lu ka kuma mbama wakati temenuna ko parce que akoro ko kuma buluda mais ananga akoro ko kelebe anye bodani toyin ite yere wolo responsable chime ka ba sigi ko ka fon fa Algérie ma parce que amba do ko ane Algérie ta dono bi se ko do bi ke kun fe barate amasi ka fili wallahi kun fe barate fengla la de go o de kama ni mogo min ko kibi join ami laje ka fo mimi ni soro bi ni soro parce que fem mi do abadon agani do tugumla donendo donc o fem mi katana yere bi sida yu join ko yuma a join ko français a join si ça mimbu ka obina ye ko bo niveau là donc ko glana ka ban o chini ni bi ni jetimine ke a Nations Unies ko la ani be jamana mina ko la be o ye ni jamana fila de suna to be jamana voyu na bora chini ni risula a jamana nun to be jamana voyu wa bi je na folo be chinois re bolo bi no ko kulte commune resu ko kulte commune o kara ko no ko lemba Nations Unies kono nana donc ka fara o jamana o kan Corée du Nord bi ki kambo Turquie déjà au ben kaba ka fara jamana nyere en fleur mine ko bi la Guinée ma ta dugo bien vrai que la Guinée menacé lendu kana faro kan fene ayira ka fo kamen mbela jelena suru nan tumi ya kungambo ka fo ko ka dumuni cheka bo Mauritanie ni la Guinée ni yoro mu mona nja ko muli fleni awu ke ka barake mas mo ni fin se ka dalla ka joroble kuma de be donc pratiquement amado na nyona shubna chaya wa mo bolo ko ko mina ali kunama minta ato kunama ta mas antara kona de mas fem ben alache ini sura sube be ire bisra ini ka chaya be ire bisra u yere me kungo kolon kono iba ala kalen ka foko yiru de be ka sura suye na jila me ngambora kona 5h20 ka sira mene dibila kasira mene dibila parce que amba do anye fem mi ala takko fe ni te chekene donc jena tike kono bi kibara solan fe ka fo ku yele no fo Burkina kele chaw kele bi ka sensen chugo mina kono fe jamana kono na do ko kulu tamba sola kulu kumbolo ko France bi se ka ko yene bo jako o ya ashimi na balay tabarkala me fa gani ngal do ke ben rola kwati dasira irishikoma o to ka mejaw baka afo wakati be ko Wagner surasi do re banara ko chera kata muti Dr Sola ulubeka yala irishu beterenga ka ba o ko rim bana saw mas kabiri dom folo mina nene ba fo li tama ngo tiete o yoro lute horo ma ko ba dala gane la mas sigatala do ala bo ke wakati do la ibe ke joro do la ibe bo kibara do kalama ibe do fo pour que ka jamana don jigi sigi ite so nga do abe kono irisu en fait angoni za o kuma be blade abe fo de guerre be bandon me mas ils vont communiquer très prochainement dans quelques semaines armée na communiquer et raison de Ségou et raison de Mopti dans quelques semaines armée na communiquer billahi buna communiquer ala te mais dans quelques semaines quand klala Ségou ni Mopti là en kunda me gawo to moktu ka ube communiquer ala te mais dans quelques semaines ko de damine na 6 mois mi fora o ko de be sena masa ngata dro donc 600 Mali espace aérien entado 600 au de l'avion yera foka nya ka ye foka dona kari oh francier ngani ajugu ya fena sen fait tugu u yuka fe wara ira mogo la alisa munu me fe ku fasaja nu te fe ga famu ko donc le fait que u yuto sans fait ka se ka mogo jema ye
ka tila k'a lasa k'a ka nationalité dɔn ko Russie don ka tila o bɛɛ kɔfɛ ko Russie surasi tɛ ko Wagner don donc u ka satellite ka ɲi o tuma Kufa bɛ min pendant 10 ans pendant 9 ans olu b'anw ka jamana kɔnɔ Sidiki ninnu taara o de la kɔna ka t'o mission de ka yɛrɛ wolo tɔgɔ la ani Honorable Musa Jara ninnu 10 janvier 2013 Fransi nana intervention na Mali kɔnɔ 10 janvier 2022 9 ans jour pour jour à Kona c'est pourquoi nous avons commémoration que Kona 9 ans de présence au Maseka Koufaye terroristes bɛ taa nga dugu ci o tɛ ye mais aw bɛ se ka auto sanfɛ ka Wagner ye k'o dɔn mɔgɔ jɛman don Russie don wa hali sɔrɔsi armée rouge tɛ Wagner don n'o ka satellite pisanen don mais u tɛ jugu ye quoi jamana bɛ ci donc pourquoi u bɛ ka a yira k'u bɛ Mali tɔgɔ tiɲɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'u ŋaniya la ko nin de y'u ŋaniya ye ka ɲɛsin Mali ma jaw ɲɛ bɛ dugu citɔ la jaw bɛ k'u man quoi a ka ja olu yɛrɛ de bɛ k'anw ka dugu ci parce que olu de bɛ yan ko k'anw dɛmɛ anw ka dugu bɛ ka ci Musa Jara ye Dayiru wele don ma a ye kuma min fɔ ko biɲɛkala ɲinina sen bɛ biɲɛkala ɔ yɔrɔ a yera sa donc sisan kɔni Wagner don sa wa armée rouge don sa wa mas ni guerre banna anw n'an da don o kuma la ne man kunna ne tɛ kuma tugun ne y'a fɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ m'a mɛn mɔgɔ m'a dɔn ɔ caman fɔra caman y'an k'ale nkalontigɛla ye o don ɔ bi min don tiɲɛna n tɛn'o kelen fɔ bilen parce que ni guerre banna an n'a dɔn min don quoi u ka continuer ka kuma an kɔni bɛ k'an ka jamana guerre ban cogo de ɲini an ni Russie tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa Sergei Lavrov a ka nali min n'u tun y'a bɔ janvier la ka taa février la Poutine ka représentant direct comme Poutine yɛrɛ ka taama ma nɔgɔn ka na farafinnaw ni jamana camanw na étant l'homme le plus influent du monde hali n'o y'a sɔrɔ o de bɛ digi dɔw la an bɛ continuer k'o fɔ quoi maintenant a bɛna Sergei Lavrov bila ka na an fana bɛ k'a laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Sergei Lavrov yɛrɛ ka na sa 22 janvier in na an k'o kɛ jamana in kɔnɔ yan quoi a bɛ k'o de laɲini an bɛ k'o de laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ quoi mas pour que k'a yira min yɛrɛ bɛ sen na François Hollande mana ani Jɔnkunna ma taa ɲɔgɔn tigɛ kɔrɔta ka cinéma ni lagrɛ tourner yan bɛɛ m'o ye yan aw de taara anw bɔ Allemagne bolo an fana nana ka na aw bɔ jihadistes bolo o wa o mɔgɔw bɔra boulevard de l'Indépendance la o mas u y'o mise en scène nin kɛ an y'o ye yan transition 2012-2013 cette fois-ci nin bɛ k'a yɛrɛ yɛrɛ de peuple yɛrɛ bɛ bɔ k'u jɔ u yɛrɛ wolo denama ani Irisiw ka bɔ k'a fɔ an ka jamana libération ko min bɛ sen na tabarikala Yaginɛ honorable an bɛ sigi kuma ɲininkali a kɛra yan siɲɛ caman a kɛra i la dɛ siɲɛ caman mais halisa a fɔra ko Wagner Russie mais sisan tuguni kuma min bɛ sen na an y'a ɲininkali k'i la ko wari de t'u bolo ko kɛlɛ tun bɛ kɛ ni wari de ye a bɛ jamana min kɔ ko wari t'a bolo hali ni veto b'a bolo ko veto tɛ dun a bɛ se ka mun de fɔ i b'a dɔn kuma caman ne bɛ kuma mɔgɔw b'a fɔ ko n ka kuma ka gɛlɛn quoi parce que wagati min na a bɛ fɔ ko ani Russie bɛ ka jɛɲɔgɔnya kɛ dɔw bɔra k'a fɔ ko o tɛ tiɲɛ dɔw y'a fɔ bon dɔw bɛ ne ɲininka ne b'a fɔ n ko minnu bɛ k'o fɔ k'o tɛ tiɲɛ o kuma kɔrɔ ye jumɛn ye quoi kɔrɔ yɛrɛ jumɛn de b'o la quoi fɔra ko Wagner bɛ na dɔw ko Wagner ko tɛ tiɲɛ n yɛrɛ ye dɔw yɛrɛ ye Wagner défini awɔ n yɛrɛ Dunga Mayiga ka laseli dɔ la tɛmɛ a bɛ k'a fɔ ko dɔw bɛ ka mɔgɔ dɔ fili la ko Wagner ko tɛ tiɲɛ ne y'a kala n ko vraiment n ka bonya b'a yɔrɔ mais n bɛ fɛ ka mɔgɔ ka ne bilasira a bɛ k'o min fɔ o kɔrɔ ye jumɛn ye ale bɛ ka mun kɛ Wagner ye nkalon ye jumɛn ye kuma na donc o de ye kabako ye o de bɛ n bila ka mun miiri u nana fɔ an ɲɛna yan nɔ ko diɲɛ bɛɛ ko Américains de bɛ se bɛɛ la mais ka taa sɔrɔ Américains ka film fɛn o fɛn n'a y'o lajɛ an denmisɛnnin ma a film bɛɛ la a si ma diya u la u y'olu film dilan pour que u ma se ka ɲɛ sɔrɔ kɛlɛ minnu na ka se ka sanga d'u yɛrɛ ma kɛlɛ ma diya e maa min na diɲɛ da ni bi ɲɔgɔn cɛ e ka mɛn k'a fɔ k'e bɛ se diɲɛ bɛɛ la e ni diɲɛ ɲɔgɔn kɛlɛ don ɲuman i ma mɔgɔ bɔ bolo la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kɛlɛba min wulila n'a wulila ko guerre mondiale Russie y'a jɔ kuma bɛɛ a wuli Russie de b'a la jɔ Américains ma diɲɛ sauver tuma min na tɔw bɛ kɛlɛ la ni tɔw tora ka maramafɛnw n'u ka nafolo dogo Amérique ye o de nafolo dara k'olu fɛ k'u yɛrɛ bila diɲɛ sanfɛ n'u ka nafolo ye u ka nafolo bɔra u ma baara kɛ k'a sɔrɔ dɛ suyɛnni don olu min ko k'u bɛ se diɲɛ bɛɛ la olu ka kɛlɛ cogo kɔnɔna na ka ɲɛsin minnu bɛ wele ko papalikɛlaw n'an t'olu wele faransikan na ko terrorisiw
olu yɛrɛ ko maa ti se olu la mais Hachimi ni Poutine fila bɛ se olu la c'est compliqué parce que bɛ kuma dɔ fɔ a ka bon anw hakili ma parce que anw kunkolo ninnu ka dɔgɔ mais parce que a ka dɔgɔ a t'a faamu quoi donc pratiquement an to ka kuma ninnu faamu u b'a fɔ de an b'u ye u b'a fɔ tubabukan na honorable ninnu bi yan u b'a c'est-à-dire olu bɛ tubabukan mɛn olu b'a u ka kuma mais an ti foyi faamu a la diɲɛ kɔnɔ bi a bɛ ye ko maa min ka puissance arsenal militaire bi diɲɛ bɛɛ sanfɛ i bɛ Europe ni Américain ta fara ɲɔgɔn kan nafolo minnu bɛ yen bi k'u ka maramafɛnw dilan k'o ka bon ni diɲɛ bɛɛ ta ye Russie de ye awɔ i bɛ Europe ni Chine ni Canada fara ɲɔgɔn kan bon i bɛ se ka jamana damadɔ fara ɲɔgɔn kan u ka jamana ninnu kɔnɔna na Russie ka bon n'o ye wa y'an fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛn o fɛn b'an bolo a k'an b'an disi gosi n'a nafolo ma sira fɛ a bɛɛ bɛ Russie bolo bien exploité Macron sen dalen t'olu ta kan dɛ u b'a popper pour eux sɛgɛ jumɛn b'olu la diɲɛ kɔnɔ les Russes sont humains ils sont modestes va-t'en guerre ni yɛrɛ yira ko ninnu man d'o ye agissons travaillons point olu dɔrɔn de b'olu fɛ yen mais Macron de bɛna n'a ka jiji ni waye Florence Paris bɛ taa n'a ka yuguyugu ni Europe ninnu ye ka taa sigi Sénégal manamanakan fɔ ni fɛn kirikiraw la wari jumɛn bɛ Faransi bolo ils ont o de kama Poutine ko k'aw sigilen tɛ dabaraba a kuma na ko baara min bɛ ka kɛ farafinna denw fɛ a y'a sigi san 20 a bɛ k'u ka jɔn ye n'a ma baara kɛ san 20 donc mɔgɔ nabolo natɔ la e bɛ se ka taa fɔ cogo di ko diɲɛ kɔnɔ ko sanu caman bɛ e bolo que e bɛ se ka jate diɲɛ sanubɔtigiw fɛ ka taa sɔrɔ sanubɔ dingɛ kelen t'i bolo ni bingali ni sonyani dɔ bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na donc Faransi tɛ dɔwɛrɛ kɔnɔ bingali mɔgɔ min ka balo ye bingali baara t'a bolo ka di jamana ma n'a fɔra k'o falen jamana baarakɛlaw ni jamana sɛbɛnbaaw la i b'a dɔn a kɛra kabako ye donc an bɛ don min na i ko bi IBK ni n t'a dɔn bandaw olu ye ni wagati minnu kɛ u ma fɛn min sɔrɔ Faransi ni Europe ni Amérique bɛɛ faralen ɲɔgɔn bolo Hachimi bɔra a ka adresse à la nation i b'a dɔn a y'a yan de la o ouais non a y'a yan de la n'est-ce pas ko san kelen kɔnɔ u ye maramafɛn min ladon ko fanga mana min sera ko maramafɛn ladon san kelen kɔnɔ bɛɛ ni tun b'a fɔ yan nɔ ko mɔgɔ k'a dɔn ko ni maramafɛn minnu natɔ filɛ nin ye k'u mana so parlant kama dɛ a tun b'a fɔ wa hali ni CEDEAO cɛdenw b'a hali ni CEDEAO faamaw kan ka jateminɛ kɛ maa min b'a fɔ ko mago bɛ migi la migi tɛ taa terroriste kama dɛ awɔ migi tɛ taa terroriste kama donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn o ye doxaw de ye k'a fɔ fɛn tɛ Russie bolo c'est la doxa l'opinion commune illusoire miirisiw dɔrɔn de don ok merci voilà ka ɲininkali ka adresse bɛɛ na Janginɛ an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye Algérie ye u y'a jira k'a fɔ k'u labɛnnen don ka kumaɲɔgɔnya kɛ Mali ani CEDEAO cɛ communiqué min fana bɔra gouvernement fan fɛ porte-parole ye mun kalan ko don n'a nataw la Mali sen don ni CEDEAO baaraw la u bɛna hakili jagabɔ k'a kan yala o faamu Mali bɛ fɛ ka bɔ wa walima Mali bɛ to a la de d'abord min ye Russiw ka musaka ko ye Janginɛ diɲɛ ka bon Russiw bɛ niveau min na bi Russiw sɛgɛnna koyi Russie ma jamana si coloniser diɲɛ kɔnɔ mais diɲɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa Russie la ka jamana waraka a bolo i b'a fɔ u nana farafinna waraka cogoya min na o kama Russiw ka kuma man ca dɛ n ko Russiw fɛ yen ko hali yɛlɛ kojugu u b'a bila u ka laada dɔw la u b'a bila signe de faiblesse fɛ hali ni yɛlɛla kojugu wallahi ça c'est la mentalité sociale russe. Trop rire est un signe de faiblesse Russiw bolo tellement dimi donn'u la diɲɛ kɔnɔ u diminen de don donc olu bɛ ten o y'olu ka faamuya ye u ka jamana kɔnɔ quoi don min na n'u k'u bɛ taa sira min fɛ u ka jamana kɔnɔ u b'o sira de bɔ ni mɔgɔ bɛ se guerre kɔrɔ diɲɛ kɔnɔ musaka de b'i bolo plus yɔrɔ dɔw la i b'i to fanga yira plus i b'i yɛrɛ exposer o kama Russiw tɛ kuma caman na mɔgɔ caman bɛ Russiw bila ara min na u tɛ 6e de f'i ye diɲɛ kɔnɔ ko économiquement wa Russiw m'o f'i ye e de y'o bɛɛ fɔ Russiw ka service secret o de bɛ États-Unis élection Joe Biden ne bɔra k'a fɔ dɛ ko Russiw ka service de renseignement États-Unis élection triqué anw m'a fɔ donc Russiw tɛ kuma o olu bɛ min kɛ u b'o kɛ quoi
nka n'u ka tigɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ bi u ka musaka ko bon est-ce que o b'aw ɲɛsira la militairement a ye n'an dɛmɛ an ka guerre ka ban basta o de b'anw n'u ni ɲɔgɔn cɛ i ko ko se bɛ min ye o ye san 10 kɛ yan don o don kunun ka fisa ni bi ye min bɛ k'i ka kɛlɛ ban kalo 2 baara daminɛna i ɲɛ bɛ nɔ dɔ la wa u bɛ n'ale y'a yir'i la au fur et à mesure situation évolution na an t'an wasa don o la min dogora an na an k'an dogo o la an ka taa ɲɛfɛ a tɔ bɛ ɲɛdɔn kɔfɛ Mas ka ɲininkali laban n'i sera ka hakili jigin o bɛ diya n ye. Jangene ka ɲininkali laban Algérie. Algérie voilà olu bɛ fɛ ka kuma ani kumaɲɔgɔnya min bɛ ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ ni Algérie y'a yɛrɛ proposé k'a bɛ a lajɛ ka médiation kɛ et que Mali Assimi k'a jira ko an dayɛlɛlen don halisa sigikafɔ ka kɛ mais Assimi ye kuma dɔ fɔ o de panna mɔgɔ caman kunna quoi ne yɛrɛ ye caman ye olu ye Ablaye ka discours kɛ discours de va-t-en-guerre ye porte parole ta ka Assimi ta kɛ discours de sagesse ye hali dɔw b'u yɛrɛ autoproclamer fɛn wɛrɛw la olu bɛɛ bɛ ka bi a jan kɔnɔ Assimi ko mais a bɛ CEDEAO invité de quoi ko in bɛɛ la à faire une analyse approfondie de la situation du Mali. À côté. U ka Mali ko in faamu quoi parce que ni ne y'an kantigɛ da ye quoi anw bɛ fɛ an ka jamana ka taa ni sira in de fɛ aw bɛ fɛ anw ka jamana ka segin Faransi sagoya kɔnɔ o tɛ bɛn bilen quoi ni sigika kuma bɛ kɛ sigika kuma i t'i datugu nka i b'i ka ligne rouge bɛɛ n'i ka ligne rouge bɛ yen i bɛ taa n'i ka ligne jaune i bɛ taa n'i ka ligne verte ye négociation na c'est à 3 niveaux n ka maga yan bon n bɛ se ka yan bɛ tɛrɛmɛ nka nin ye n kari-kari ye n'i bɛ taa négociation na o technique de bɛ kɛ o Mali kari-kari ye mun ye an b'an ka guerre banni de ɲini fɔlɔ kalata ko kuma tɛ yan Fransi CEDEAO vous n'êtes pas les chargés des élections au Mali aw t'o ye ni élection bɛ kɛ yan o mɔgɔ b'anw bolo min b'o baara kɛ aw t'o wajibiya anw kan donc c'est pourquoi sigikafɔ in bɛ dayɛlɛ mais n'a bɛ dayɛlɛ position de force ko de don comme je l'ai dit on sera d'accord an ka dayɛlɛ an ka sigi ka baara ɲɔgɔnya min bɛ continuer nka nin y'anw kantigɛ da ye n'an bɛ taa nin sira fɛ anw ni irisiw ka lakana ko o tɛ dabila o continuer an bɛna nin kura de don o la ka taga fɛ n'anw ka jamana sera ka kolosuma an k'a ye ko organe unique sigira an ye réforme dɔw kɛ ka min bila sen kan min na ni jamanadenw b'u yɛrɛ jamana taabolo la i b'a fɔ assise y'a laɲini cogo min n'an y'o baaraw bila sen kan an da bɛ don kalata sanuma na malidenw bɛ mɔgɔ min fɛ u b'u ka danaya da u ka sanji duuru wa u b'o tigi dɛmɛ o la an ka jamana tɛ bin gɛlɛya min n'an b'a kɔnɔ an tɛ bin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ sinon an bɛ wagati jan kɛ yanni an ka bin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ comme on le dit les grandes crises révèlent les grandes intelligences jamana bɛɛ ka travers de désert bɛ yen traversée de désert bɛ yen mais traversée de désert de kɔfɛ diɲɛ jamana bɛɛ jɔra jamana bɛɛ a bɛɛ bɛ bɔ guerre de kɔnɔ u bɛ bɔ gɛlɛyabaw de kɔnɔ u bɛ sɔn k'o gɛlɛya kun ka sɔn ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan ka sɔn ka miiri ji di ka fɛɛrɛw bɔ n'u bɔr'o de kɔnɔ k'u jogo ɲa ani k'u yɛrɛ taabolo tilen ni gɛlɛya ye o de kɔfɛ u ka jamanaw bɛ wuli ka jɔ sen kan o de kɛra diɲɛ fan bɛɛ wa nin ye Mali gɛlɛya bantɔ ye nin ye Mali wulitɔ ye ka jɔ a sen kan an tɛ bin min kɔ tugun. Ok ka kuma segin Kuyate ma Ben an bɛ kuma to i bolo o yɔrɔ la an y'a ye k'a fɔ Cɛma Ibɛri a ka intervention sen fɛ a ko ale yɛrɛ ma min faamu conseil des ministres o k'a décréter k'a fɔ ko jama ka bɔ k'ale ma se k'o faamu aw bɛna bɔli min kɛ sini ko conseil ka Cɛma Ibɛri to gouvernement kɔnɔ an ye Cɛma Ibɛri ni Bubu ni Ousmane Serif Madani Aidara ni u delila ka manifestation kɛ fo Aidara ye marifa bɔ don min na ko bɛn ka di ko nka k'a tigɛ ko ɲuman don ko sinon k'a ye marifa di yan ko n'a sera yɔrɔ la ko bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ lakana ko tout civil est un bon militaire en réserve place de l'indépendance Cɛma Ibɛri tun bɛ donc anw bɛ k'a yira diɲɛ bɛɛ de la min b'an bolo mobilisation générale an bɛɛ bɛ bɔ sini k'a yira aw ye ni sanction ta ko jamanadenw ka baw ka ɲɛmɔgɔw la jamanadenw n'u ka ɲɛmɔgɔw filɛ bɔlɔn kɔnɔ k'a yira k'u bɛɛ lajɛlen de jɛra u ka jamana taabolo kan aw k'aw bɛ ka peuple min défend o peuple de bɔra k'a fɔ ko nin ye ne ka taasira ye e bɛ mun kɔ ka kɛ denyɛrɛnin fɛ ye tiɲɛ ye nka ka kɛ den daganin fɛ ka tɛmɛ a woloba kan suya bɛ bange i la sa o baara de ye nin ye o de bɛ sen na quoi voilà. Kuyate sini mobilisation labɛn jumɛn sabatilen don aw bolo sabula Ben da sera ma k'a fɔ nin ni tɔw tɛna kɛ kelen ye yala jama min bɛna bɔ fɛɛrɛ ni dabali jumɛn b'aw bolo ka jama in lasago boulevard la
a kana dɛsɛ maaw la. Masi an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ fɔlɔ sini bɔli. Ni minnu m'a sɔrɔ u k'u ŋaniya bila ye. Parce que c'est une première fois. Ni ɲɔgɔnna si kunna wolo kɛnɛ ni waati laban ninnu kɔnɔ a ka sigi Mali kɔnɔ. Mais yanni min n'o jaabi. I b'a ye kabako kɛra diɲɛ in kɔnɔ quoi kabako. Masi fɛn dɔ ka jugu o ye k'i yɛrɛ wolo k'i kalannen don ka taa sɔrɔ i ma kalan. Ka jugu diɲɛ kɔnɔ. I b'a dɔn UNESCO ka ɲinini sera ma k'a fɔ ko mɔgɔw dɔ bɛ yen olu bɛ wele de ko les analphabètes fonctionnels. Jumɛn? Analphabètes fonctionnels. O kɔrɔ? UNESCO ka ɲinini don. Ko beaucoup d'alphabets éprouvent des sérieuses difficultés à lire ou à rédiger des textes plus compliqués. Ce sont des analphabètes fonctionnels. Ko n'i ye sɛbɛnni gɛlɛman ɲini k'u k'a kɛ walima ka sɛbɛnni min kɛra ni gɛlɛya ye k'u k'a kalan k'a faamu k'u tɛ se ka ɲɛfɔ sɔrɔ o la. Donc o la a bɛ ye k'a fɔ ko n'i y'u ka kalan kasaka jateminɛ n'u y'u ka kalan niveau jateminɛ i tɛ se k'a fɔ ko kunfun don quoi. Mais i b'a ye k'a fɔ dɔrɔn ko kunfun wɔlɔkɔlen de don. O bɛ n'a fɔ sisan ni maa ye ji a bɛ fɔ ji dɔ ma ko ji kalama. Sisan n dɔgɔninw bɛ yan nɔ n'o ye n dɔgɔnin cɛganaw ye i b'a sɔrɔ jikalanko ma nɔgɔn kuma dɔ la olu bolo. Ayi dɔgɔninw don mas jikalanko ma nɔgɔn olu bolo donc pratiquement olu bɛ t'u ko min na o ye ji wɔlɔkɔlen de ye a tɛ jikalanko mago ɲa a tɛ jisumako mago ɲa n'i y'a u bolo b'a bila ten. Donc pratiquement o kunfin faso de b'an ka jamana kɔnɔ yan sinon Asimi ye discours min kɛ mas n'i y'i sigi ka discours kalan c'est-à-dire que kabako don quoi parce que a fɛn caman fɔ ni tubabukan ye a ka bon hakili ma o de kama Bandaw nana a kɛlen k'a ka discours kɛ mas n ko Bandaw ka fɔta n'a ka kɛta de kɛra ka ban a don i y'a fɔ dɛ a tɛ se ka foyi kɛ nin kɔfɛ bilen. C'est pourquoi ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka jɔn ye discours in sɛbɛn est ce que a m'a dabɔ ka Bandaw tɔ coro de wa a ye kɔrɔtɛ dilan ka d'a ma a y'a ci a yɛrɛ la. Ninnu nana Asimi ye discours min kɛ CICB la Sibi sigilen filɛ a don o la Sibi de ye ne ta a ka émission na Sibi. N ko Sibi Asimi ye discours min kɛ ani Bandaw ka discours ka jan ɲɔgɔn na Bandaw ka discours ni ɲama tun bɛ ɲɔgɔn na mais nin ye ka ɲama bɔ mais o ye discours min dilan minɛn de don. Minɛn min don ko Maliyɛnw ma dɛ n'a ye min k'a kɔnɔ an b'o de lawaleya walahi a sigilen filɛ ko ninnu tɛ kunfɛ ko ye a yira k'a fɔ kabini kɛlɛ ninnu daminɛna tɔn bɛ yan ani tɔn minnu bilala ɲɔgɔn na an y'a fɔ tɔn minnu kɔnɔ hey n ko nin gouvernement bɛ ka sigi ni sigi kan min ye nin gouvernement mago bɛ kɛlɛkɛlaw la parce que kɛlɛ ko bɛ ninnu kɔnɔ walahi ala ye n seere ye. Ani tɔn dɔ mɔgɔw bilala ɲɔgɔn na an y'a fɔ olu tɔn mɔgɔw ɲɛna n ko nin gouvernement in sigi cogo ala ye dɔnni fitinin min kalifa an na ninnu mago bɛ kɛlɛkɛlaw de la. Donc o la n'a yera k'a fɔ ko sini an ni ministres bɛna taa koloso ɲɔgɔn na k'ani CNT mɔgɔw koloso ɲɔgɔn na a ma bali an na parce que kabi 2008 a sɛbɛnnen don k'a fɔ ko pour que Mali ka bɔ fo un front large et uni fo Maliyɛnw ka dorogo ɲɔgɔn na. Mɔnikɛla sɛnɛkɛla diinɛmɔgɔ kalanfa kunnafonidilaw fanga bɛɛ ka kɛ kulu de an tɛ se k'an jigi da k'a fɔ ko institution k'u jɔ ni kɛlɛ ye a kɛlɛ ka girin janfa barika bonyana san 50 ni kɔ janfa mɔgɔ minnu wolola janfa min kɔnɔ ka kɛ mɔdɔntigi janfa min kɔnɔ cɛw janfa warakali n'i ma bɔgɔndɔnnaw ɲini a tɛ nɔgɔya tabarikala o de kama sini maaw ka taa juma seli ani imam ko Imam Umar de bɛna bila jama ɲɛfɛ taa kutuba bɛ kalan kutuba kalannen kɔfɛ juma bɛ seli yan'o juma fana bɛ seli an ba ɲumanw ni an ka cɛkɔrɔba ɲuman minnu bɛ yan u ka su ban dɔw la yaasa fɛn min bɛna fili a kana jugu jɛ fewu tabarikala sini labɛn kɔnɔ an bɛ min fɔ Maliyɛnw ɲɛna mɔgɔ ni si bɔlankolon kana se a y'a sɛbɛn pancarte sanfɛ parce que fɛn dɔ de kɛra ni mɔgɔw ka hakɛ to u ye molobala de k'an na Malidenw sigilen tile joli ka kuma k'a fɔ k'u fɛ ko filɛ nin ye résolution fɛn fɛn taara kɛlɛ daminɛ ni san cɛ o bɛɛ y'o dana tigɛ ko ni Maliyɛnw ko k'a ka bila yɔrɔ min na ko jama ka tugu kɔ
CEDEAO ni Union européenne ni UEMOA yo ignoré a kena fama kuma donc nama kuma Chine antna ta kuma ke doka faraka doka faraka CEDEAO ni fon kirkrabe Malon a bonaga pancarte aka sebaka stop au génocide de la France au Mali dans le Sahel. Merci. Voilà, amena kuma di jamama onga yani anga kuma di ambe kuma di nyama fenema yani kuma ka di nyama ma ben yen nali ko laba min kera mado be fo ayi kumbe ka drapeau dima onana ni banderole fly ko ni ale ka boloma fray ka nyeshi ira woloma donc voilà notre Omar Gadiaga fama ko bil voilà flifa ba bonyona angai voilà anana ni banderole fly koka aira aba bonyona anga aira jona voilà maukai voilà voilà ala ba bonyona anga folo inaje folo voilà mi sebene no folo inka ko la France est un état voyou voilà ore sebene no folo inka voilà est un état voyou ay tigre fola